Aboni logi ang koinai sini sar komal kol ino bahaino dang sawa phai bono bini sini mungrubai ang koinai volunteer sono bahaino bono rumai rubai borom yafarani bagai. Aboni logi ang koinai sini honorable EM sir ononto bono bahaino dang sawa phai bono rumai rubai sini volunteer sono koinai rumai rubai bono borom yafanani bagai. Borom gunang Sir Ononto Deborma EM Sarno Chini Pandawo Rima Yafare Lam Sokjago. Jotono yafa khorob di kisa jotono pahal khe. Abon yagulang koinai sini honorable EM sini Sir Rajesh Tripurano bahaino dang sawa phai se bono sini volunteer son koinai rumah yafare bono borom rani bagai. Jotono pahal khe yafa khorob lagi kisa. Abon logiang koinai sini honorable EM YTF ni president sini Sir Runian lo bahaino dang sawa phai bono bini sini mungruai ang volunteer son koinai bono rumah yafare borom rani bagai. Jotono pahal khe yafa khorob sar ni bagai bo. YTF ni President EM Borom gunang Ronel Deborma Bono Rima Yafare Chini Pandawo Borom Yafare Lam Sokjago. Belai Hambai Sarno. Abon yagulo ang koinai sini honorable MLA tai sini TWF ni president sini borom gunang Madam Sopna no bahaino dang sawa phai sini mungruai bini sini murnan bagai ang koinai volunteer sono bahaino rumah yafare bono borom yafana bagai. TWF ni President Borom gunang MLA Macangjuk Shopna Deborma no Chini Pandawo Rima Yafare Lam Sokjago. Belai Hambai Madam no Chini Pandawo Faimani Bagai. Abon logi ang koinai sini Sir Mebar Kumar Jomatia ex minister bono bahaino dang sawa phai bini sini mungrubai koinai volunteer sono rumah yafare borom nani bagai. Jotono pal baksa ge yafa khori sini sar ni bagai. Abon yagulang koinai sini borom genang mucang Sajra Deborma TISF ni coordinator bono bahaino dang sawa phai sini bini sini murwai koinai volunteer sono rumai yafare bono borom nani bagai. Jotono pal baksa ke sini TISF ni bagai. Abon yagulo koinai sini honorable MLA sini Sir Ranjit no bahaino koinai dang sa sakao phai bini sini murwai sini bagai te koinai volunteer sono rumai yafare borom nani bagai. Aboni logi koinai sini honorable MLA sini Sir Biswajit Kolo ino bahaino dang sawa phai nani bagai koinai volunteer sono rumai yafare bono borom nani bagai. Aboni yagulo koinai sini honorable MLA sini Sir Manav no bahaino dang sawa phai nani bagai tai koinai volunteer sono bono rumai yafare borom yafanani bagai. Abon yagulo koinai sini Sir MLA Sir Philips sini Sir Philips yang no bahaino koinai bono dang sawa phai nani bagai. Sini honorable MLA Kanchanpur sini honorable Sir Pradeep. Abon logi koinai sini Madam Nondita Deborma Riang no bahaino dang sawa phai bini sini mungruai bono koinai volunteer sono rumai yafare borom yafana bagai. Abon pore koinai sini honorable MLA Pathanlal Jomatia bono bahaino koinai bini sini mungrubai
bono koinai volunteers no rumai yafana ni bagai. Cini borom genang cik Nondita Riang MLA bono cini Pandawo Rimai Yafare lam sojaka beleke hambai obani ulo cini borom genang MLA Pathanlal Jamatia bono bo cini Pandawo Rimai Yafare lam sojako. Amon loye koinai sini honorable MDC sini Sar Ganesh no bahaino. Dang sawo faye bini sini murnani bagai koinai volunteers no bono rumai yafari borom inani bagai. Hadi cengum pan ke yapa khorop layano tini ni o pandano luajina ni bagai jo tuni sei poja hornai bono tini ni o pandani bagai aban bagai bono beleke hambai telam sogo. Padi ingkangkai sini tini ni tang betang sini tini ni program rap sing kisah kena layana sing tabuk tongnai sing pakai sini inauguration welcome all the dignitaries abon yagulo tongo sini lighting lamp and gathering of Maharaja Bir Bikram Manikya portrait abon yagulo tongo sini welcome address for plenary session by Sir Bisiketu abon yagulo tongo leadership commitment and public life sini abo sini Sir Member Kumar Jamatia abon yagulo tongo rules of youth in Tiprasa society by Sir Biswajit Koloi abon yagulo tongo the journey of a common man to a post of CEM by sini honorable CEM Sir Punachandra Jamatia abon yagulo tongo sini the rule of Tipra in Brew Accord by sini honorable EM sini Sir Baburanjan Riang Abonulo tongo Tiprasa women, the flag bearers of Greater Tipraland Movement, Abono Sana, Jenny Borom Granjuk MLA, Shopna De Burma, Abonulo tongo, young elected representatives and their responsibilities towards people, Abono Sanai, Borom Granang MDC, Debojit Tripura, Abonulo tongo, Thansa, the need of the hour, Abono Sanai, Jenny Borom Granang, Horindroria, Te Abonulo, human rights and constitutional rights of the Tiprasas denied for decades. Abono Shanai Borom Ganang Ratis Tripura. Abon yagulo tongo Tipra, a platform for a common man, true nationalist by Sir Dhiren, Honorable MDC. Abon yagulo tongo resurrecting Thansa, the mantra for Greater Tipraland by Sir S.K. Dalong. Abon logi tongo Journey and Evolution with Tipra by Sir Hollywood Chakma. Abonulo, youth, YTF and its role in the Greater Tipraland Movement, Abono Sanai, Honorable Ia Machang, Ronil De Burma. They Abonulo, Greater Tipraland Movement, the road ahead, Abono Sanai, Chini, Tipra Mothani Borom Ganang President, Machang, BK Rangkol. Abon yagulo tongo sini tea break, after that cultural evening and dinner, and awan for next session. Hiding keseng tabuk, let's move towards another session, next program. Awan koinai sini lighting of lamps of the gathering of Maharaja Bir Bikram portrait. I would like to request Honorable sini Chairman, tai sini most our Savior, our Bubagra, and all the dignitaries to come over the stage and lighting of the lamps. Sati kathar musangma bisingte chini pandano chengi renai chini khachuksa borom ganang chini party ni chairman chini bubagrano logirena bagai ang koinai chini joto narwai rokno sakao finani bagai
Jati ketar bini ya ketar bai musungmani bisingte jini pandano cengi rejaknai tai oboni loge wo jini Maharaja Bir Bikram Manikol ni mang pliwo khum bogoi bono borom ya farjaknai ang joto borom ganang narwai rokno jini bubagrano loge wo jati ketar musungnani bagai cobana bagai ang koinai Jati ke pohor menakno meceno pohor jengno beskango tiyo joto jayano uklogo joto hamiano uklogo rohori beskango telango jati jengno lama funogo jati jengno fiyoge mano aboni bagino joto panda jengna nisekangno jati kathar musungjago aboni bagai tini ni o chini pandawo Jati ketar musungmani bisingte tai yak ketar borok ketar rokni yak ketar bai jati ketar musungma bisingte tini ni chini o pandano jenge rejaknai jeng jotono ba chalainai je achugui tongnai ang jotono koijao jeng jotono palkhe ba chawi jeng yapha khorobnai tini jati ketar musungai tongo chini bubagra tai bono logeri tongo Bubagra long live, Tipramotha long live, Bubagra long live, Tipramotha long live, YTF long live, TWF long live, Bubagra long live, Bubagra ke, Tipramotha ke. Chini ketal Tripurani mangthong snamnai borom ganang Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur bo ungkha chini ketal Tripurani mangthong snamnai hanjaknai bono tinini o pandawo khum kathar yapharoi borom yapharjago tai bini imang no muk thang khlai thaniwo jeng tipra sarok je tabuk tongnai rok tai bwskangni je bosong rok chini jotono abokaisa khlai thai jengno lam katal phonogoi kalangnai jengno shep katal riwei kalangnai bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur no tini chini o pandawo jeng jotono borom yafaro tini muitoma khlaio bini khlai thangmani samung rok no bini गोबां मा खालायथांमानि सामुं रकनि बोथाय ताबुकनि अबसं रक जों नुगै दङ अबनि बागै जों हामारिबो मानै दङ अबनि बागै जोंनि त्रिपुरायाव दंनाय जों तिप्रासा रक सिमिया जतनो बिनि थानियाव पाइफ्लाइया रोथाय ओङै जों मा दंनाय जोंनि नारवाय रक खरकसा खे Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadurni mangpliwo khum yapharei bono khulumung yapharei tongo जों किसा खालगै नायसिंलायनाय Chini tabukni o bosangrok reng serengi mani tongmani obobo chini Bubagra Bir Bikram Kishore Manikoni yapai bini khlaimung aboni mari jeng manai tongo tabuk chini Tripurani simi jeng birkhungbai birei phatar hawo klai sake thangi manmani
अबोबो बिनि ख्लाइमुंनि यापाय अबोरक जों मानै दङ आबोनो कारिबो तेबो गोबां मा चिनि ओ त्रिपुरानो कताल मांग पिलिर थानिवो बिनि वानसुक मुं कुथुक ताई वानसुक मुं हाकचाल नाहार मुं हाकचाल आबो नि बथाय चिनि त्रिपुरानि जो तो बररक ताबो गुमानै दङ बसकांनि बसंरबो आबोनो मानै दंनाय अबनि बागै हाय नो हाय खुरसा थाइक्लायो तिनिनि अशालो बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिको बहादुर न जों ताई चिनि तिप्रा सारक तिप्राओ तंनाय रक जों कुसुं कुसुं न जों बिनि थानिवो रोथाय इंगै मा तंनाय बनो तिनिनि अशालो बरम याफारो हामबाय जों चिनि नारवाय रक खुम याफारि तंखो फाइदिं कांकै सिनि कसारो सिनि नारवाय अक्रा जुग ताई अक्रा फाइ सपाइक्या बंनो बाहायनो जों बरम याफा लाफिनाय आं कयनाय सिनि ऑनरेबल इवेंट सिनि ऑनरेबल ईएम सिनि मैडम डली न बाहायनो दांसाव फायै बिनि सिनि मुरुबै कयनाय वॉलंटियर्स दंनो बनो रुमाय याफारै बरम नानि बागै कयनाय वॉलंटियर्स दंनो रुमाय याफारै बरम नानि बागै आबन लोगी कयनाय सिनि ऑनरेबल एमएलए सिनि सार पॉल दांसु न बाहायनो दांसाव फायै बिनि सिनि मुरनानि बागै कयनाय वॉलंटियर्स न बाहायनो रुमाय याफारै बनो बरम खानानि बागै आबन यागुला आं कयनाय जों जतनो सिनि प्रोग्राम चांनानि साइ सिकां सिनि नेशनल एंथेम बाय जों सिनि प्रोग्राम चांनाय बंनो जों सिनि मुं पाइहांकै सिनि नेशनल एंथेम बलायनाय जतन पालकै याफा खराब दे सिनि सार पॉल दांसु कयनाय सिनि volunteers ono bahaino bonor rumai yafare borom rani bagai haidi sini program changnani sai sikang sing national anthem bai sini program ma changlainai koinai jo to warriors ono ba chanani bagai आं कयनाय जो तो आयं उकलोगो तंगनाय रो सिनि सिंडिकेट तंगनाय रोनो बाहायनो बासनानि बागै सिनि नेशनल एंथेम बाय जों चांनाय सिनि तिनिनि प्रोग्राम न साजरा रेडी अधिनायक जय हे भारत भाग्य मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे belanja hambai jatono sing aculai Now I would like to call over the stage Sir Meba Kumar Jamatia for his welcome speech. Tabung sini boram genang ex minister macang Meba Kumar Jamatiano lam sok mungkok narugnani bagai koi jauh o jorano bono yafar jabo Jo tono dibor kaham. Good afternoon to everybody. Tinijeng di Pramotha Party ni puila
plenary session khai tongo o plenary session ni chini khorok dok chini or pandani tuiphang chairman chini bikerang khol gori songori yang tang jotno bumung khulia bonon puila hambai marogo boni loge loge chini most beloved sobto chini khachuksa chini young dynamic leader chini bubagra podut kisu debor mano ang paiplaya hambai marogo te boni loge loge chini joto senior leader chini LOP bunang bunang Onimes debor ma joto chini bunang bunang MLA te chini edisini CEM Purno Chandra Jomatia te joto chini phai manda phai chini okrarok senior leader nang paiplaya hambai maronai khulumnai chini tibrat mothane angai te ani ব্যক্তিগত ne angai tai bo chini hajal sampani phainai sara tibra rajyo ni chini phainai chini tibra motha patuna hamjak nai chini bubagrona hamjak nai chini warrior chini khachuk sa taku bukhrono tibra motha ne angai bubagra ne angai ang paiplaya hambai khakchangma yafaro sunam bubagra saka all tibra motha or warrior অনেক বড়ক সাইমেনা ওয়ারিয়ার নি অর্থতম ওয়ারিয়র সাবনহীন ওয়ারিয়র নি মিনিং অর্থ বলাই কতর ওয়ারিয়র মানে जों किरिया जों हानो हामजागनाय दफानो हामजागनाय अबन होनो वारियर साउसिस गोनां केबनो किरिया केबनो लाचिया दफानि बागै हानि बागै सामं खायनाय थुइ दिनाय आबनो हेनो वारियर तार माने जों जत्तर तिप्रमथानि जिनि भलन्टियार नेता सापुतारक जिनि हानि बागै दफानि बागै जों वारियर दिनै जों बेलायखि कपाल काहाम we are most lucky people in this world tangai जिनि खुद बुबागरा हानि नकफां हानि मालिक जोंना बनेत्रि रय दंगो जोंना बो तुइदुल दंगो बनि लिडारशिप नान्दारो जों तिब्रा सारक थानसानि मारिगो जों तिब्रा मथा खाय दंगो बनि बागै जों बेलायखे कपाल काहाम जिनि बरक रक जों जेसेबां कष्ट मानथों दुख मानथों किन्तु द लास्ट but not the least हमाहाय जों थैना नाय दंफ्रो जों गोमाना नाय दंफ्रो जों अराय पराय दंफ्रो जिनि बुबागरा जोंनाव फाय खसा फायखा जिनि बांबो सामंखाय फायखा बसि जिनि कपाल कतर बसिन लाखि जों कपाल काहाम जों बुबागरा मामाननि बागै बोरैबा आं खाकागो जिनि वारियर रक तिब्रा मथानि वारियर रक बलाय खाक स्रांजाक खातंजाक तंथकजाक जिनि हा दफानि बागै जों सामंख्लायनाय नरक साइमानो तिब्रा मथा मात्र 2 বছর अंख 2 বছর बिसिंग अनेक सांसों आगखा जिनि इतिहास लाइबुमागो आं नुगियाखो कम से कम जिनि तिब्रा मथा पार्टी हाय बे श्रृंखला पार्टी आसेगासों थानसानि मारि हामजागोनि मारि जों 2 বছর माथाव जों फुनुग्रिखा अमतिब्रा लाइबुमागो कुसुं कुसुं जुग जुग और लाइबुमा हिस्ट्री अब रेकर्ड दंनाय
2 বছর বিসিঙ্গ जों 13 জন एमएलए जों मांखा तब जों विधानसभानि अपोजिशन पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा তিনি एडीसी को তিনি सरकार दंगो 17 জন তিনি एमडीसी दंगो मात्र 2 বছর तार माने जों साइमानो তিনি बराबरक যত শিক্ষিত সমাজ বুদ্ধিজীবী কর্মচারী শিক্ষা ছাত্র যত্ন তাবক সাইমানো তিনি ত্রিপুরা মথা পাতি जों आगोई दंगो थानसानि मारियाव जों आगोई दंगो তিনি बुबाग्रानि नेतृत्वे बनि लिडारशिप जों जत्न जों थानसा जों दिनै हा दफानि बागै जों सामोंख्लायनाय जों केवल वानामा करै जों केवल किरिया बनि बागै आं आंनि जीवननि किसे काहिनी मा सानाय आं ख्रक साखक करैनि चराय आंखो दुखके परेगो आंनि जीवन आं अनेक स्ट्रागल खालायखा आंनि जीवन काहिनी साखे मुक्ति फायनाय आं अनेक बुक्तो बुगिंखा किन्तु आंनि लाकी तामा आंनि कपाल गाहाम आं ट्राइनि सिनि आं जखन क्लास 8 परेफ्र आं क्लास 8 परेफ्रनि सिमिनो आं बुबाग्राबाय सिनलायगो बनि बुफाबाय आं सिनलायगो दिनै महाराज कृत विक्रम किशोर आं सिनलायगो बनि बुमा महारानी बिबुदेव आं सिनलायगो आं क्लास 8 परेफ्रनो अब आंनि कपाल गाहाम आं अनेक साहाय्य माखा बर'नि थानिगो आंनि दुख कष्ट आंनि बिरमानफ्राव आनो चुबाखा आनो दिनै महारानी बिबुदेवी बनि बोसा हायगानो नुगो दिनै महाराज बुफा कृत विक्रम आनो बोसोक हामजाक आं थांबो माइचारो बरनाव थांगा माइचारोगो नांखे बो रां पुजानो रिगो अब आंनि कपाल गाहाम बनि बागै दिनै राज परिबारनि बरक रक गोबां चेष्टा खालायगासिनो दिनै हाममारिनि बागै दिनै कृत विक्रम बायसो आनो कक सागो आंबोनो सोङो महाराज नोंथां त्रिपुरा फाइया बेसेबां नोंथां कलकाता मां शिलं मां दं कलकाता मां दं आं एकदम मोनो सोंगा आपरो गोथां दंखो बहानो सागो मेबार आं मुक्ति क्लाइव हि सागो तब गणतंत्र जुग आं कुनो मन्त्रिया कुनो मुख्यमन्त्रिया आनो बुइ फाइ साफायबायो रां साफायो हाय साफायो साख्रि साफायो आं रमाय आं दुख नांगौ आमन बागै आं माजे माजे बखा दुख नांगौ आं त्रिपुरा फाइया आंनि बर'ना आं नुगो हाजार हाजार बेकार गरिब बायमाचाया किन्तु आं मुक्ति क्लायो आं कुनो क्लाइमेया गणतन्त्रगो आंनि कुनो पावार करै नसो आंनो बुबाग्रानि गाहे दंगो सङै दंगो किन्तु आं नेवनि इच्छा मते आं सामोंख्लायमेया आंनो पुरनखे रिमाय हेनबो आनो वाइसा सावो दुख नाङै बगो सावो बनि परिबारो अनेक बड़ कष्ट माखा बनि बागै आं दिनै आंनि बोखा पगमाया आं प्राय 30-40 बोसोर सिगां बरन नुगजाक आं सिजाक बनि बुफा कृत विक्रम बुसुक बर' गाहाम बुसुक बर' सिम्पल बुसुक माया गोनां बुसुक उदार माइन आं मकलबाय नुखा बनिबां ताखु बोखरक जों अनेक बुक्तो बुगिंखा जों गोबां पार्टी खायलायखा किसाखौसो जों मानखा जों बनो गर्व मा खायनाय आं खुद बिकारां खलम बार मा सागो आं बनि छात्र जों पहिला बिकारां ना बनि छात्र आं बनि मास्टार बतिनि जोंनो बनि दुख खायमेनि बागै ब बलं थाङै सिलायतेगै बतनो 3टा सीट रिखा जों बनो मुइतमा माननाय बनि परेव दिन टीजेस आंदोलन खायगै गोबां मानसिनि बस दुख मांखा दांगा नाका आसि दांगा अनेक बड़ आसि दांगा आसा एखना आंगाफ्रो सिखला बोसोक आसि दांगा जों दुख माखा
Isu Telemora go ang Telemanan cerai. Nok saimena pura Telemora tahun asorok petrol pump rok jotto jomatian jaga tongmani angara atoru sengkerika. Busuk dukho magas asyik tangga ucing borok rok. Jaborok tahun tongnai rok jeng tongmalia. Boni porego tiuses na andolon bay, TSM na andolon bay, te TNB na andolon bay. Bro baik donggoy, সংবিধান সংশোধন খাইগৈ চিনবরক ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মারিখা जों माननानै करे आजागा संविधान करे गोबर संविधान संशोधन मा खालायखा सु तिप्रानि बागै अब कम कथाय दाखु बुखराव नक साइमाग्लाक सु तिप्रानि बागै बरक पार्लियामेंट बिल पास मा खालायखा अ तिप्रा सारकनो का 6 शेड्यूल फाने बरं मारि सिनाय जोंनो बर एडिसि बागरिखा 1984-85 किन्तु जों साइमाखा Cina okara wan sokmani, ang tabut semua coba kainai, cina Samatron Tripura, Nogendra Jomatia, Roti Mohan Jomatia, cina Hornet Debrama Tongko, Bikarang Khol Tongko, tekbang mana ta bumung kuliah, bora busuk kosok laika, 18 bosor, bora coba laika, movement laika, 18 bosor pore usi bora DC Council manu. Cini Tripura motha, mata 2 bosor. Mata 2 bosor cini Tripura motha. Tofan onek agok jakjeng, onek biroधी dol lok salaigo, CPM, Kongres, BJP salaigo. Cini dabi no mana hangkai, जों CPM मा खालायनाय, जातीय पार्टी मा खालायनाय, Kongres मा खालायनाय, BJP मा खालायनाय, apa भुल. जों इतिहास परेदि जों साइमानो तेलंगाना बाहाके मानखा आरो TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना नि आंचलिक दल TRS बरो दाबी खायो तेलंगाना मानो कोनो BJP दाबी खाया कांग्रेस दाबी खाया CPM दाबी खाया झारखंड बाहाके मानखा आरो आंचलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ दाबी खालायखा जों झारखंड राज्य मारिनाय आंचलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा दाबी खालाय बड़ झारखंड माखा अब इतिहास चीन नेत्राव सालायो आं सिगां नुखा चीन दाबी माना हंखाय जों BJP खाय नांनाय कांग्रेस खाय नांनाय अब भुल बनिमां दाखु बुखरक नर वानसना दरकार जों दिनै तामोनबां अरो फाय जों बबागार नेतृत्व बरि लिडारशिप तना तानि अरो जों फाय जों अरो फायबानि कारण जों तामोनां जों मुक्ति नांगौ जों यक्सामा नांगौ आंखागा जे अरो फायरक जत्तनो बखाबिन दंना जों सासाले सालसा जों मुक्ति मोननाय जों यक्सामा मोननाय आं बिहेस खायो Cini borok Cina nanggo, tak pun orang borok siak kocing borok dok. Sengje thoke jak tong mani, biriman main tong mani, cini mantai mayang tong mani. Apa nu cini borok dok, dukong na nangya, rengya. Cini borok khasiya, seng bube bengkai jak mani, bube cikon nuk jak mani, bube theng jak mani. Apa nu bekau jolenan sia, jeng lajina sia, jolenan sia cing borok dok, awas cing durbai kota ku bekerok. Boni bagi cini, ang obonu sanai, jota taku bekerok, cini 2 दिन session, cini kebang mana tak ham kok sanai, ang kagago, din salne ini session, agam din cini kormol sushi. Jadi future course of action जों खालायनाय जों जतबाय सालायगै जों थिनांनि सामंनो जों खालायनाय आं खागागौ ताबक जत्त तिब्रानि बरक दक जोंनो नाहरै दङ बरक तिब्रा मथा नाहरै दङ बरक महाराष्ट्र नाहरै दङ सारा तिब्रानि बरक दक
14 লক্ষ বড় তাবক ও সেছনা বড় নাহরই তঙ্গু আবো সিমিয়া সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বড় 8টা রাজ্য নর্থ ইস্ট বড় বড় নাহরই তঙ্গু ত্রিপুরা মথানো তাই চিনি সারা ভারতবর্ষের বড় রক উত্তর পূর্বাঞ্চলের বড় রক তাবো যতন চিনি মহারাষ্ট্র নাহরই তঙ্গু ত্রিপুরা মথা নাহরই তঙ্গু আপনি বাগৈ जों बहाग राग मांगनाय जों कसरां मांगनाय जों थानसा मांगनाय जे बर' कसरां जे थानसा अ जिनिस बेलाय कत ताखौ बुखरक आंनि टपिक तमानि लिडारशिपनि कक सानानै आं अनेक परै फैखा लिडारशिप भाग खालायनाय जों पहिला जों कसरां मांगनाय जों साहसि बर' मांगनाय किरिया मांगनाय जों जे बर' किरिनाय अब थैनाय जेब्ला किरिया अब मोथांजाकनाय कक कहे तंग ताखौ बुखरक फ्रीडम इज नॉट गिवन फ्रीडम शुड बी टेकन चिनि मान थाइनो जोंनो बैरिया चिनि मान थाइनो जों सेहि सिमानानाय आवर डिमांड जों जमनो सेहि सिमानानाय केव जोंनो रिया आवन बैनो तोय तंगदि न बहा क्राकंदि बैबे ता थंजाकदि बैनि कक ता खनादि चिना हरमं काहे तंगो चिने जों गेटार टिपलेन जों सान तंगो आर्टिकल 2-3 आमनि उद्देश्य जों सामंख्लाय तंगो आं खाकागो तिनि 2 दिन सेशन चिनि आं बलाय काहामंनाय आं हायनो हाय जत्तनो हाजाल सामपानि फायनाय आनि रांचाकनि ताखोकते बुगु संनो आनि पाइपलाय हामबाय आनि तिब्रा मथाने अंगै आनि व्यक्तिगत अंगै ते आनि परिवारनि अंगै आं जतनो आनि खुलुमाया फरे आनि कर मुताखा तिनि तिब्रा मथा आयग्लकथों तिनि बबागार आयग्लकथों हामबाय बेलेखा हामबाय चिनि बरम गनां एक्स मिनिस्टर मोजां मेबर कुमार जमातियानो नांकुक मानि कक सायखनारमान बागै चिनि पान्दावो ताबुक ते किसासक नारवाय रक फाइसक पाइखा बरकनो चिनि अ दांसावो लामसक जागनाय पहिलावो आं दांसावो फाइना बागै कबकनाय चिनि बरम गनां एमएलए मोजां सुबुत देबरमानो ताय बरम गनां इएम मोजां भवरंजन रियांगनो बरकनो दांसावो फाइना बागै आं कयनाय ताय अबनि लगे लगे आं कयनाय बरम गनां इएम मोजां सुहेल देबरमानो बरम गनां एमडीसी मोजां देबजित देबरमानो देबजित त्रिपुरानो बरम गनां एमडीसी मोजां धीरेन देबरमानो ताय बरम गनां एमडीसी मोजां उमाशंकर देबरमानो दांसावो बरकनो जतनो बालबाक्साके फाइना बागै आं कयजाव कोइनाय जतो भलन्टियार्स नो बरनो रुमाय याफारै बरम रानि बागै जतनो पाल के याफा खरो दिकिसा हायनो हाय किसा साकलाय मं सिनि जतो वारि सौनो तमामा तिनि सोनो सायमनो सिनि तिनि प्लेनरी सेशन फियाबा सिनि प्लेनरी सेशन कुनु कल्चरल प्रोग्राम ताबुक साक जरा करै सिनि कल्चरल इवनिंग नाय सयतानि सिमि 7:30 जरा सिनि ताबुक ओनली स्पीच याबो जुदिनो yang ayang thangya woi sini plenary session belani important जों जतन खाना बै पार्टिसिपेट खालामनाय दङ आं नरनो जतन कयनाय आयां मुयां थांयोबै जतन कायसे जगह स्टिल के आचुक तंग बै नरनो कयनाय सिनि तिनि प्रोग्राम नि तांबतां सिनि स्पीच सिनि पाइनाय 5 जरा आबन बगै आं कयनाय नरनो जतन आचुक तंगनि बगै ताबुक आं कयनाय चिनि बरम गनां एमएलए मोचां बिश्वजित कलेनो कक नारुगनानि बगै रूल ऑफ यूथ इन तिप्रासा सोसाइटी तिप्रासा हदावो सिक्ला रकनि ख्लायथाय तामो आबुनो देबो सायखनारनाय बनो दांसावो लामसक जागो Now I would like to welcome Sir Bishwajit Koloi, Honorable MLA Bharat Akarjala, to deliver his speech on topic Rule of Youth in Tiprasa Society. 15 minutes.
Jotona dibor kaham. Awas lagi sekom no. Jotona dibor kaham.
아기 그랬다 디파는 저거 중저도 칼 마파이나 어버스 디니슨 타나네 면 어버스 타나네 박사 박사가 수두 시글라로 지금 사월이 자자 영 동만 해드바 어떤 시간 바로 가면 벌었던 거 진저들이 지금 bakau 시간 마방 somnai 해시 시글라 민 수두 살아시미야 버리 부동 할 시글이 부동 유 등간 게 지금 사람을 버리면 흔적고 Semua youth omni nasik mono sungkuni no sung tolat lang thang mangkara. Narok sai mono tipane lai bungawo. O youth sung tahin si an sikang sai thana sai lang kha. Sini ata member je Tripura Upajati Juba Samiti hinjago. Tripura Upajati Juba Samiti TUJS bina andolon bai kai sung ADC was an ADC mangkha. Tang ni bagai उपजाति जुग समिति हिंसक जिन बुबागर बसाओ आज और जिन द्राव कुमारियां थे के शुरू खाये जिन समाजवन त्रिपा थे के शुरू खाये जिन जॉब तो जिन फाइटर अपरा शिकला जरा यूथ जरा और चौबान कराक खाई फेमने जरा तीनी बच्चे और 2023 ओ फाये जिन शिकला ने चौबा और शिकला नासिक मुंग तीन वाम सोगिनो जिन बस का तीन बच्चे माँ गपनाई Jadi waktu asal kebang sana kere, ani say ulo sana dokter bu kaham speaker otongo, bad ani kaisa koi mongo basi. Siglaro ni cini kaisa negativity tongi mano. On negativity kita mo, seng don't be proud hesi. Seng onek semua kita mo sini siglaro, sometimes we think the proud. Kaisa kok mas sana jatini. कैसे हिंदी में कैसे श्लोक कहता विश्वास और गमन में बहुत कम फर्क होता है इंसान विश्वास और गमन में बहुत कम फर्क होता है कैसे कहता हूँ विश्वास बाय गमन और बेलाई क्लोजनेस और सामनो आंखाइमानो अबानी पोइतो फिर और सामनो आंसिमिन खाइमानो Mong khani proudness, don't be proud hesi. Seng jefro proud ngo, seng afro no seng kaya ni senai. Seng jefro ni jino proud ni mone kayo, seng afro tola kaya ni senai. Jo to takhalam takuk tei bukuk song. Ang sana mani not only you abasiminya. Sini jefro seng proudness finai, afro seng sini kaya ni start enai. Ang bajo da house tongnai romna mono sanai seng jini society ni big khai tongnai ni bagai jini society na kusot lang thana ni bagai we are all jini nasik mung MLA ya jini nasik mung EMMDC ya khajan da khuk dei bokuk so jini nasik mung kaisa no tongo jini society ni jini jo to da phani borok no seng kusot lang thana ni jini je last mission jini je last vision जे ग्रेटर डिप्लोमेसी बाकी सक्सेस खाइनाय अबसे चिनि तीन नासिक मुं अबसे चिनि वांगसोक मुं अबसे चिनि थिनांग है जस्ट लास्ट कैसा बाय साइ बाय दिस ओ अगले वर थांनायो मुंबई चिनि एनएलसी प्रोग्राम खा जो तो एमएलए रुतुई कैसा मुंबई कैसा कॉन्फ्रेंस आपरो प्रेस रो संगु आनोसगा बाय द बुनि संगु Nini सबसे साबो inspiration who is the best impressional politician isu. Ang sakapro sini tipra hawo tabo kaisa no inspirational borok to politician abo kai sabo sini Bubagra Maharaja Pradip Kishore Manik Bahadur he is the best and he is the my favorite and my inspirational politician. Borok upia sini Bubagra na poro upia Bubagra Maharaja Pradip Kishore Manik Bahadur ke boro YouTube naib le best ro sinu boro go henu abo sabo apona dia tini baksa boro ei Bubagra tini challenge khai tongo ang tinam ti borno sana sana musungo Bubagra challenge khane sekang 13 lakh ti prasa 14 lakh ti prasa bai no challenge khai ei por Bubagra khan so gena he we are there
Oh Tipra hani sikala tong kutamu basawe bubagra na thanane sokam nungsung bai fight khaidi tar porsi bubagra bai fight mak khainai tajai jeng kunwa na kre jeng tabo e thamjao no tongo thamjani chini last mantra jeng sabka sath sabka biswas jeng saimania jeng nayo thamsa unity Tipra se thamsa Tipra sa bubagra loge tongo Tipra mothan loge no tongo obon tini last ko jeng tini munugu paikha je chini plenary session Tipra hani itihas ngi batanai o kumulungi scientific ground kuno party yang tiga plenary session khaime chini bubagra netrite tini sing joto no sing mothani borobro YTF TWF sing tini joto miloi tini sing ching bubagra tini sing dedicate khainai je bo samani obno chini party rule nai je bo samani chini obno chini party nasik mung bubagra I love to Tipra motha TWF YTF I love to hamba joton. Thank you, sir, for your valuable speech. Now we are moving towards next. Tabang koinai senior of 5 months of Pfizer. TCF ni convener Boromnang Machang Tapos de Bono Oratang Show Finance Bagi Kojago. Tai TCF ni senior leader Machang Ranjan Sinha Bonobo Oratang Show Finance Bagi Kobukjao. Koinai sini joto volunteer sono borno rumai ruboi borong thana pakai. Ang koinai sini joto TCF ni. TCF এর কনভেনার তাপস দে মহোদয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে ওনাকে রিমাই দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অনেক ধন্যবাদ এবং TCF এর সিনিয়র লিডার রঞ্জন সিনহা মহোদয়কেও মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে উনি কি আছেন TCF সিনিয়র লিডার মচা রঞ্জন সিনহা So moving towards next event. Now I would like to call over the stage Sir Puno Chandra Zamatia, Honorable CEM TTADC, to deliver his speech. Sir, you are most welcome to the journey of a common man to a post of CEM. Sir. যিনি সিনিয়র লিডার TCF বরম গনাং রঞ্জন সিনহা বলভাইতম TCF এর সিনিয়র লিডার রঞ্জন সিনহা মহোদয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে অনুরোধ করা হচ্ছে মঞ্চে আসার জন্য ওনাকে রিমাই দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানানো হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ রঞ্জন সিনহা মহোদয় Tapos jarano chini CEM Sanoya Prajaknai bo bini nangkuk manikokno saikhnarnai bini topic ka the journey of the common man to the post of CEM. Kuilawa first plenary session ni pandani Jaimani simi tabok sudara phai manjak phani joto haksal tei sampani chini Tipra warrior sono bilai ke hambaya par chin bubagra mono khulumaya par tei phai sok phaijak chini Tipra mothani president borom gana BK sir chini assembly ni LOP borom gana Onimes de Burma Teibu phai sok phaijak chini TWF ni president tei MLA borom ganang je Sopna Deborma teibu chini YTF ni president tei EMPWD borom ganang Ronel Deborma teibu chini joto EM MLA MDC
TWF ni joto leaders, YTF ni joto leaders, TSF ni joto leaders, TCF ni joto leaders, joto no ani pai playa hamjak mate khulmaya par. Nirok joto no saimana sing oro joto no maximum kamini borok phayo. Sini Greater Department Movement khainani bagai sini bubagrana sing joto no 98% no sing kamini borok loge rogu. Orang bisi ang hai no kamini borok krisok ni family oma hake sing joto phailai. Jepro sini bubagra Greater Department ni movement cengkha. Joto no afro kamini lukurok no sekango yapri sekha. Nirok joto no siu. Orang bisi ang hai khoroksa chogya bikra ni family ni ngui sengui loge ronai hanai angbu haikha. Tini jepro ang CM ngui titi edisi ni joto ni barja kotor manai edisi hapango haikha. Bodi sekango chini bubagra te chini joto leaders elected member of discussion khailekha. Sing joto ni song lai mani chini bubagra na CM ronai hai hanai. Kintu chini bubagra joto wai salai ano CM ronai hui hokha. Ang apro sakha bubagra ang sugya ang bahaki chalok nai asuk sini diprani kaisa pojak halai mana bahaki tui nai masaka. Haipana chini bubagra sakha nang daito mana nai chini party ni joto leaders rok sakha mungkin sei lekha. Sei lei mani ya golosung especially kami am sayo thangkai ke chengnobu cheni bikra kami am sayo lamani ব্যবস্থা করে tuini ব্যবস্থা করে nini education facility করে je prochung lekha porai ma phai omahai obostha kami ni lukuro tabok 10 kilometer 5 kilometer haksalo tui ma khoknai butong lama kuri tong electricity facility kuri tong Hiasini ti prasal lukurok am jono taro MBC ui phaikha EM ui phaikha CM ui phaikha he belai expectation ko bang jotona asawu solution khaimanai hunoi heba chini thanigo oma hai sufficient fund jeng khainai ni moto guru jeng solution khainai ni bagai sufficient fund nangu boni bangai jeng am jonota kami am sani tong kosong lukuro borona ang sana ni mucu jepro chung bugi phaimani hai ang bugi phaimani hai tini sung sohoro lekha pore nani hikebu ani nog ni family ni rang kuri rang pucha sugya sohoro pore kebu chini bangai problem phayo 94 95 jepro ang udi puro pore nani cheng nero joto ni sigo after extremist ni blay problem Udipuro time to time porikha exam annual porikha half yearly porikha prangke gondogol layu sung udipuro tawani moto poristiti kuri imi thangu tini oma hai jorawo chung tabo bu matong kho kamiam sayo hangke bana school ka ham kuri college ka ham kuri even college kuri sohoro hangke bana chung tongnani bagai poristiti chini bagai onukoliya chini bangai poristiti kaham ya je kuno somoyo chini kiri mani matongu hani bangai sisu Greater Department Movement ni bagai ma agogu chini bubagra hani bangsi jate om hai chini ti prasa lukuro nini ani busaro om hai osubida tang thung om hai si ini chung bugi phai mani Orikani jorawo gondogol ngui kharai ma phai nini kawang ma chini ti prasa lukuro ma poriya kiri jagoi nawo kharai thangbai tabo go ma hai poristiti khangke nini ani busani poristiti bujori om hai khangke sung ba ke buskang agok nai
hani bangoi chini rights ni bagai movement khainai hene जों याप्रिस बुबाग्रानि लंगेबो सेलायमानि दिनै जों चिनि जे प्र राइट्स नि बागै कक सानि हि चिनि बुबाग्रा आगौ आपलो तंकं सुं लुकुरो ताबकबो चिनि बुबाग्रानि मेसेज न गोबांमा बुजियाको हानि बाङै आं अर जतो तंनायनो कोइनाय मुसुबो जों गामि आमचाइनि लुकुरनो काहाखि मासानाय जेनिनि आनि बुसा जों आं नों आं अर जतो तंनाय जे बिख्रा तंनाय र गामिओ ताबो परिस्थिति ओ मा तंमानि हाय लेखा फरायनायनि सुजुग गरै सागहामनि बेबस्था गरै उइ तंमा हाय नों किनिनि बुसा बुसुनो नों अमा हाय केदे तंगनाय जों ताबोनि छिमे मावा संनाय चिनि बुसानि भबिष्यतनि बागै चिनि बुबाग्रा लामा सनावै तंमानि जागाओ जों लगे मारनाय नैनि आनि बुसा बुसुनि भबिष्यतनो जों सनानाय के चिनि अधिकार चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जों मानानि नांनाय मानानि हिके आं हाय तंकसं लुकुरक बेसकांगो मा फायने आं पलिटिक्स खायनाय हनै पहिलाफ्राव खायनायनिया दिनै थांनाय 2019 चिनि बुबाग्रा बाय फार्स्ट टाइम कल खायजाफ्राव चिनि बरमगोनां एमपि दाबिदि रुनेल देबरमा बबाय आं 2013 नि चिमि चिनि लायो चिनि किलावो इलेक्शन कैंपेन थांफोरनि चिमि ते टीएसएफ खायफोरनि चिमि 2013 नि परे आनि केसेस नि प्रॉब्लम नि बागै आं पॉलिटिक्स या कासिनाय हनै आगिबो पॉलिटिक्स खायनाय हनै खायमानिया 2012 जेप्रो आनि केस खायजाका चिनि दफानि बागै कक सामानि चिनि एडिसिनि लैंड न हातार एरिया नि बररो न रोमानी इशू न कक सावै केस रो खायजामानि यागोलो 2013 नि परे आं पॉलिटिक्स खायनाय हि खायमानिया गुबुलै तंखाहाय नि जस्ट तमा खायनाय अमाहाय 2018 जरा तंखा सामं खायो रिजनल पार्टी बाय एक्टिवली बनि परे नव आसक तंसिनाय हि तंखा सालसा चिनि महाराजा बाय मालायखाजों आपरो चिनि एमएलए बरम गोनां एमएलए तंगो मानव देबरमा निनि दा जंबु देबरमा माहायखे 2019 मालायखा बनि परे बुबाग्राबो मूवमेंट खायनायनि बागै सीएबी एनआरसी बनि केसनि बागै जागा जागानि बरमनो रिजन वाइज लोकल वाइज बरक नायै दं मूवमेंट खायनायनि बागै चिनिति प्रासाद दफानि अधिकारनि बागै मूवमेंट खायनाय होनो 2019 गोरोंखा महाराजा हथाखानो फन खायो आं बुबाग्रासि कल खाय दं हि आफानि बुबाग्रानि नाम्बार करे ग्यां वानाखा चिनि बुबाग्रासि फन खायफो गामियाव तंनाय खरकसा बर बुबाग्रानि कल मा खायके तमा सानाय साक्सानो माने प्राउड फील बो खायका वा सब माय अंखा बाहायके बुबाग्राले आनो फन खायका उमा हाय होनै कारण चिनि हानि बुबाग्रासि ननरिंगो काला जर बेलने के लिए हायनि सावैनो पाइबेहा इंगे फायका बनि परे इंगे साम तावानि रग दागे जाखा खायलायखा कोरोनानि पिरियड जों माइरं बालायखा चिनि बुबाग्रा रां रहमानिनो एलाकाओ माइरं बालायखा कलो एके जों कालेक्शन खायो चिनि गोबांमा अर जागा वारियर सो तम सेलायद्रो जागा जागाओ चिनि आमसायो माइरं बालायखा आफ्रोबो वानसया आं जे आनि निजेनि नवसासि आं आफ्रो जरावो पियास गरै थाव गरै पाइजागिया जरा तो फानसो बैनो बागनाय हेनै थाङै वाइगा तिरगो चिनि डेभिड मुरासिं तंगो अमा के थांलायखा खायलायमानि यागुलो महाराजा कांग्रेस याकाखा समु कांग्रेस याकाखा बनि यागुलो 2021 नि जे प्रत्येके दुलायबनि प्र चिनि तिप्रामथा चिनि बुबाग्राबायते टिपिएफ नि टिकेट सिट शेयरिंग रखरो जों गोबांमा नौखा चिनि तिप्रामथा बाय दायनाय हि हवै
after niwo seat no kok bang lai gui dali ang thangkha nero jotun soi siu patal korna bojun nogor chau chini borom gana runel debor mani jaga no sau simna no sau chini uncle robindro ni jaga no sau yang apro saka maharaj ilao rode di patal korna no seat adjust thaike si thasang mane hike ang nailu thasa ang basaya kilao rodi hai hani hokha nge bo kilao naya bo bojun nogor nai simnao nai o nai hi humane nai ya bo thasa unani simusu jaya men ko hike oma hike pai kha boni pore thanglai kha contest sanglai kha oma hike o jaga o sok phai mani o jaga o sok phai ge tabo ge chini kamini amchani lukuromno nukha hike muito manu je prochung serai protong mani chini serai ni bobichon no bujoto siu tabo edisi hapang ni naikol nai ro hike chini bobichon no snama nai snana ni bagoi chak thak thang nei wancho sung bukha tong phane yak sugya oma hai obostha thang bui phai chakri chha phai sakri chha ha ke ni je sakri ma samani no muito mau 2008 jora ang sakri ma sangkha apro niwo minister of Malaya phane local neta no masakha sakri rodi anam sakri parosidi ang muito mau sakri chha ja hanke tabok chinaro phai sakri chha phai hanke muito man ni je ma samani no je chini tipra sarao bom hai obostha o ma tong tabo besung osubida o ma tong omo ang busiu or tongai jotonu busiu kia bas busi lai phane sung yak sugya o yak sugya no sung sug lai ne ni ke chin buba grani tabok tuidul mungbai buba grani wanchol mungbai sung thangsa tongwe bus kang ni ticha samung ka han khaine ni bagai maung solai ne tak suppose ron ni chin nok kaisa tangjak sung maximum tabok chini bikra lai mani nini sog yang lai mani no nijira simisi fight khale tong nijira si dosro lai tong othoso sung greater interest ni bangoi ba pali bangoi wangchok nai khanke je sungno koloroi tong nai borok bai ke sung kis khaibiya je sungno systematic bai koloroi tong ro nai boni against sung fight chi khaibiya khotabo chini suppose no ronde or not ahmat tangja not bco not ahmat tangja ni bco bunda masung bunda joto janja bunda sungai kumani thapui wa jangoni bagoi nini bunda no simisi protection khai ni nai tong chu part ke khai tong khang ke o nok bai de thanai ta no bar khai bono ke koise sinai lagi han ke chini obostha bahai nai o nok bai thang han ke bunda to automatic no war phai ke kuruk thang nai nang ni bunda no bu protection khai di plus je nok potol ma tangja bono bu ro khai ni bagoi sung joto ne daito mana lai ne dini chini common man ang hai chogya bikra nokhong ni family ro wan choi nai ni যদি তাবো নি হাইকে মা তং খাংকে নো স্টেট বাজেট দু নুখা নরমালি ইনফ্লেশন স্যালারি নি বাগৈ নরমাল ইনফ্লেশন সি 15% নি 15% বছর বাড়ি নিনি ইনক্রিমেন্ট 3% নিনি দিয়ে 12% নরমালি বাড়ি সোনো বাজেট এলোকেট খাইকা অনলি 6% ইনক্রিমেন্ট খাই Get 9% chini bagai gati deficit. Get some tabo mawa chunai chung jodi omahai kelu ekota ngui fight khaya ke chini bubagra hai leadership tongmani jorao chung thasa khlai fight khaya ke ang hai bikrani family ni nokhong ni busa busuro ni bobichot ni mangnai tabok no chuni at present tabok sole tongmana tus tawang sokhari nini busaro bahai nai bono chuwa sodi tuluk systematic by nini school ni ব্যবস্থা খাইমিয়া hospital খাইমিয়া
Sembah jenuh horwan ibagai. Edisi mungsa kaimia. Mara sini netrite edisi paiman si uskul kaham kaimia lama kaham kaimia. Ti pramo tharok temak kaika. Omah simi si hozar tongsi. Basic je nangmani pojoto seno roya ngui. Sembah jeng walai rowan ibagai. Nang bai ang walai rowan ibagai borok sistem kai tongmai no be. Seng joto nang mabu sinai. Tini jepro anche okra rok sao. Dangani hawarong isa masa sirka tani ke ani nogni family duijona jelo sojaka Shanti committee hini si meeting nongoi tilang jai wapro andara sikla sokja thangka Shanti committee tia se dangang lai tomani Shanti committee kinda a somoyo je bujanai tokjanai ro boro nidus kuno siya Shanti committee hitilang jamani Omahai परिस्थिति फिरक खाइखाइन के जों तमाम नै आपरो समय के जतो यूनाइटेड हा ताबो के जों जतो कागलाय जा जतो टेक रक्सा हाया हलाय दं जों पार्टी न तोर जाबो दिनै बीजेपी खायो सीपीएम खायो कांग्रेस खायो तिप्रा मथा खायो होनै जों जोंनि कमन गोल जोंनि राइट्स न के जों पाविस थाङा दिनै आं मन्त्रि मा बाय Nini ang emle ma bai chini rights no ma khain kito joto salai mani kintu chini rights tabo maya chini emle rok assembly ro thangai busuk box ri khawi chakha tabo khai chini triprawo sing noya kho chini emle ro no sing hambai maro borom maro je boroni activity do phani bagai kok sawani samung khayoni boroni ichha sing phunoi ro ma khaichi Kubai nanti pramothani emle rok chini do phani bangai fight khaine ja omo sara triprani triprasa rono phunu rokha phiaba o jaga wo jara opposition hi tongnai ro tabo bu chini do phani rachno busia khobor nijeni byaktigoto nijeni family nang jesu hani kintu nini society haya ke sini society haya ke nungbo o jaga o nuklaine hani bangno ang asal kubang kok salia nirogbe jonosadron kamyam seni lupuro sengma busi lainnya je sini সাধারণ বড়রনি তাবংনি অবস্থানো পরিবর্তন খাইনে হিকে একমাত্র চিনি বুবাগরা তে তিপ্রামথানি লামাসি সি পরিবর্তন খাইমানাय তাবংनो नै नाय नायाबोसि जों दि सनमानानाय आं परिमानि हाय नों बुसा परिमानि हाय नों परि फाइमानि हाय कामयाम सायो स्कुल हायाखे ताबोनि परिस्थिति हायखे तंनाय ना जों बेटार अपॉर्चुनिटी नावनि बांगै के वानसनाय अमस जोंसि दि सनमानानाय Ini ekonomi belai durbal. Kami am sayo rang koi chane bagai rang aje jane ne kuno lama source kere. Boni region tamamba. Jena systematically unclaw onslaught rongani bagai boro design khaja. Amani yani yomani bagai jeng berada di peralen nangwe. Cini ya power rang shop penai, cini ya power shop penai. Jeng cini how tong tutu. Sini hani अधिकार kering mani. Cito ke example nari tabang. Kanam tanya baru itu salai omor ani ha, ani bapa ni ha, ani cucu ni ha. Bung itu itu. Orang ni maximum 60% no kai ni bung itu. Atau sini ha hi saya tunggu. Omor suno अधिकार marunai. Omasung अधिकार mawani nangai. Aprosi se beskango agobnani bagai yang presewi. Pulau jotona hambai ake jotona sini bubagra sini Maharashtra ni netritto ang pulau no sini bubagra no klumjau. Ketini bo session no phai emai nai sini party tipramothani president Sar BK Rangkol Bonabo ang puilao klumjao ebong hambai janao ake chini YTF ni president TWF ni president TISF ni president ke TSF ni president joto president ronopo
बरोनो हामबाय जानाओ आखे चिनी TTADC नि ऑनरेबल CM आखे चिनी लीडर ऑफ अपोजिशन चिनी ऑनरेबल अनिमेश देबबर्मा बनबो हाइनो हाई हामबाय जानाओ आखे जोतो चिनी सीनियर लीडर्स आखे चिनी EMs MDC MLA जोतो वारियर्स जागा जागा नि तिनियो पारा कामी कामी नि फाइनाय जोतो वारियर्स नो आइनि खुलुममाय आफायो आखे हामबाय जानाओ तिनिनि आइनि टपिक उहा द रोल ऑफ त्रिपुरा ब्रू एकॉर्ड नराव जोतो सिओ जे ब्रू नि समस्या ब्रू एकॉर्ड साया खसनि सिगाङाव ब्रू एकॉर्ड सानि थांनि सिगाङाव आं कयेकटा चिनी ब्रू जे मिजोरामनि फाइनाय ताखुरावनि प्रब्लेम नो सिगां हाइलाइट खेनिचौ 1997 जुलाई मासो जखन बराव मिजोराम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिमांड खेये बरावनो आरोनि मेजॉरिटी संख्या मिजोराव बाय आरोनि रुख्लाया आबोनि पर बराव नौहु बेराये त्रिपुराव 35,000 रिफ्यूजी हिसाबै ब्रां त्रिपुराव आश्रय मालाहा बरो बहुत लंबा सफर 23 बছর लगातार कांचनपुर एवं धामसरा एरिया सेटेल खेये अनेक आंदोलन खेलेहा तफक केहा कोनो सक्सेस हुंया এই সময় ত্রিপুরা সরকার বামফ্রন্ট CPIM গভর্নমেন্ট বরাউনি ফেভার হইয়া এবং পরবর্তীও 2018 ওকে উচি নতুন মানে তা গভর্নমেন্ট ফর্ম ফিয়া বিজেপি IPFT সরকার তফ কোনো সমাধান হইয়া बरो मये कुनो काउती साया बरो बहुत बছর 23 बছর लगातार आंदोलन खेहा विभिन्न डेमोन्स्ट्रेशन सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन हांगार स्ट्राइक विभिन्न तरीका तुई क्ले बरो फाइट खेहा এই সময় लोकल नि NGO हिसाबै खुद आं निजेर फनो यांग ब्रू एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट हिसाबै 8 इयर्स बरो बाय लगातार को परामर्श के बरोनी जिनजाल न बरोनी प्रॉब्लम न सॉल्व खेने में फाइट खेहा किंतु किच्छु खेमया लास्टलियो 2019 नवेम्बर नि 6 तारिख तिनी वाइनि मुखाव तो नवेम्बर 2 तारिख से 6 तारिख बराव कांचनपुर नि लखीपुर नि SP कैम्प गानाव हांगार स्ट्राइक खेला सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन 3-4 दिन लगातार बराव फाइट खेहा तो ब्राउन आरोनी उठे नहीं सरकार समस्त एरिया पुलिस प्रशासन रोंगे तीफा এই সময় চিনি बुबाग्रा चिनी मायानां हानि बाग्रा महाराज आरफो त्रिपुरा मथा NGO पॉलिटिकल पार्टी उयाखो महाराज 6 तारिख नवेम्बर आबो जागाव थांगे ब्रूनि समस्यानो थांगे नायहा जखन महाराज थांगे नायखे महाराज नि लगे बहुत चिनी त्रिपुरासानि NGO राव बनो सहयोगिता खेया बनी लगे थानसा के एकत्रित भावे बनो सपोर्ट खेया आबो दिखेसे चिनी ब्रू रावनि एग्रीमेंट नि पार्ट अचों सोयो हिंबा आबोनि सिगाङावसो आं पॉइंट सानिनायो 2018 बराव किन्तु एग्रीमेंट उंलायहा
ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট খেয়ে চুক্তি খেয়ে 2018 3 তারিখ জুলাইও বড় এগ্রিমেন্ট খেয়া তবে আবো এগ্রিমেন্ট সাকসেস হইয়া তামানি কারণ হিমলে ব্রাউনি এগ্রিমেন্টনি যে ডিমান্ড আবারও ল্যান্ড অনলি 40 feet by 30 feet square feet aboni bade kichu kroi no tanmani scheme to kisuta binimoy rangkho puisa to monthly 5000 amhai ke kisa khemon baye 70% bro abo ekot no mane agree khiya aboni karono boro bai boro bahut jamelang tha jamelang moni porokhe onek NGO সৃষ্টি থা পইলাও MBDPF কাইসানো NGO তো মনে ব্রাউনি চিনি ব্রুনো সৈবঙ্গা দঙ্গা বড়নি লিডারশিপ বড় MBDPF তো মনি যখন 2018 এগ্রিমেন্ট উমো আব এগ্রিমেন্ট ট্রে লুগর মানে আংখে ট্রে অনেকটা NGOs ক্রিয়েট থা কে আব দেখে বড় বহুত সমস্যা হা 23 বছর বড় মাক অনেক থইফ থইহা নৌ খামিয়ে হর বাই পর্যন্ত খামহা যত সিওব বড় অনেক মাছে মানুয়া মাইরং রিয়া বিভিন্ন জ্বালা যন্ত্র বড়নি অভাব বড়নি কাহিনী সাইলাভ করি নৌ ছোট্ট একটা নৌ স্টে হাও বড় পরিবার 6-7 জনা সাতংফ ওয়াতুইফ আবরণ মাতংলাইও তৈ ক্রয় লামা ক্রয় কোনো শিক্ষা দীক্ষানি ব্যবস্থা কাহাম ক্রয় আব শরণার্থীনি জীবন হাইখানে বড় মাতংখা এই যে দুঃখ দুর্দশানি জীবন ন একমাত্র মুক্তি খেনাই চিনি বুবাগ্রা যখন 2019 যখন মহারাষ্ট্র আরো থামনি পরখে মহারাষ্ট্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই হোম মিনিস্টার বাই কাউ সালাইয়ে ব্রুনি সমস্যা তুইয়ে বউ কাউ সালাইয়ে আবনো সমাধান খেনে বইয়ে হাবালাহা এবং আরো যে ডেমনস্ট্রেশনও চিনি ব্রুরাউনো বুংসাহা আং নান বইয়ে সামং তাংনাই নাং বই আং কাউ সানাই হিয়ে সামদিও বুং সামং তাঙি ফনো ফনোহা ব্রেখাই মলে 6 তারিখ নভেম্বর নি পর 10 তারিখ ডিসেম্বরকে গুয়াহাটিও হেমন্ত বিশ্ব শর্মান্থিও চৌনপতিন আহা আরো আং নিজের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে মাথাও ত্রে ব্রু নি লিডার্স রাও 5টা NGOs নি লিডার রাও ন আরো তিনয়ে মহারাজ বিনি খুদ নিজের নি পকেট বাই চৌনো পুরা ফ্লাই বেত্রাঙে আরো আলোচনা খেরা টেবিল বিপ্লব দেব চিফ মিনিস্টার এই সময় বংফনো তো আবো দেখে সালাইয়ে লাস্ট লিয়কে 2020 নি জানুয়ারি 16 আবরকে চৌ ফাইনালি এগ্রিমেন্ট খেয়ে চিনি ব্রুনি সমস্যা সমাধান ওহা আর আমি পইলাও আং যতন চিনি তিনি ফাইনাই তাখরন আং সামচুম চৌ অনেক সময় চিনি ব্রৌরাও মিসগাইড খেও যে মহারাজ আসু যে চিনবাই সামুং তামনো আবনো পাওয়ে থাও বিজেপি সরকার তোমসে চৌ রো মা ফাইও হিয়ে সানাইফ অনেকজন ব্রৌ তো কিন্তু আং সানিনাইও CPM লাগাতর শাসন ক্ষেত্রে CPM কোনো ব্রু রাও বাই সামুং তাংয়া এবং বিজেপি 2018 অঞ্চিও 2018 অঞ্চে সরকার মনি পর বিজেপি ফ বড়নো নরাও রনি থাংদি হিসে জবরদস্তি রুখলাই তো মহারাজ যদি সে আরো থাঙে যদি সে শাসিয়া মিসিকে তিনিও ব্রুনি অবস্থা বুকতে সৌনাই আবনো ওয়াইসই নাই থাইনাও খেংবাই আরো ত্রিপুরা মথা হিমবা চিনি সুপ্রিমো চিনি মহারাজ নি ভূমিকা অনেক তো आंबे जत त्रेवहा बुबाग्रान बाइया फाखमेखा हामो खेबनी लगेवा आं कयेकटा काउ सा एड माखेनाय जेतु समय तो कम मियाओ केहा आं
वीडियो सोशल मीडिया मा फैहा लाइनाय कोई दिन सिगाङाव विधानसभा एसेम्बली बजेट एडोबिशन जे चिनी काउब्रु लिटारेचर तुये आरो रिकॉग्निशन बये गवर्नमेंट थी रिकॉग्निशन बये चिनी ब्रह्मनांग एमएलए प्रमोद रियांग बोंजे काउतिसा kaham kau ang kaham no hiyo kintu aini kau hingke boro je chongtao kau brok ni diman khemoni jora হঠাৎ কে প্রমোদ রিয়াং যে কাউতি সানাই নামনি কারণ তোমা আবনি পিছনে পাঁচ ষড়যন্ত্র দं आं आबन बायन मिया साव बरक निश्चय बीजेपी नि षড়যন্ত্র दं जे जदि से बीजेपी सरकार जेतु बंतो सरकार लाई थाने 5 बछर ब्रां आबो डिमांड माउमी खेयाओ एवं लाई थाने 5 बछर प्रमोद रियां ब्रतो बंबु एमएलए खेताओ चौ आं सानि नायमखे बसे जदि से सरकार आसु ब्रुनि दरदि मिंखे ब्रुनि काउब्रुनि लिटारेचरनि सापोर्ट तो मिंसिंखे माउमी डॉक्टर मानिक साहा बरो कमिटी बाय आचौलायनाय हि सानैना ब्रा हाउस ऑफ पास खेमाय खामु बाय रेजुलेशन फॉर पास खे ब्रु लिटारेचर न जेखाने ब्रु एरिया वो जेखाने कम्पैक्ट ब्रु एरिया नि स्कूल रवो चले रिमाय खामु जे रकम सिनी गारु कम्युनिटी नि लिटारेचर राव गवर्नमेंट नोटिफिकेशन खे न चले रियो 13टा स्कूल हालाम कम्युनिटी बो तिनी चाकमा कम्युनिटी नि सेई रकम खेमाय खामु किंतु चौंबाई चौंगो फेलेर मानी चौंबाई चौंगो डिवीजन खेने बये बो षड़यंत्र अंखना हियां माचौ अनेक ब्रो कमेंट खेले चिनी ब्रुनी बहुत चराई चराई ताउनी योचराव आईनी खेलाबो अनेक काउ हामिया सेहा इबेन कुट्टा मोख्रा सैला जातेर जात काउ साहा आं मानेव बरो मसिया महाराज पानो तो ये सामुंग तांग तो आबनो ब्रां मसियानि कारणो ब्रां बदिखे क्वेश्चन खेतो तिनियो सेई रकम चिनी चाकमा ताखुराव हठाৎ खे मेकिफोन होम मिनिस्टर थियो आके त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर थियो ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड खेले हा कि विदिन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ब्रेक हित्र के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरो डिमांड खेने आसु मजबूरी पिथाम ताओ एतो बसर चों थानसा के तोमो एतो बसर चों काहाम के तोमो बरोबो चों बा एसटी कैटेगरी एसटी नि फैसिलिटी माइ तो बरतमा षड़यंत्र तो आबो वाइसौ थाइनाव बबो बीजेपी नि केहा चाल आं आबो देखे मसियो जे रकम शुक्लाचरण नोटिया निजेर खुद त्रिपुरा लैंड डिमांड खे पायो 14 बছর বয়স हा चौके 2 बছर हिया मिया किचाव चिनी एमएलए ब्रह्मनां ऑनरेबल एमएलए रंजित देबर्मा बोमै तक्करं लायो हाउस तुमा काउसा बो सीपीएम नम से नहीं बसे चले त्रिपुरा लैंड डिमांड खेवी अब बहुत चाया काउ भाई खें थांखाबो बरौनि आइडियोलॉजी पर्यंत पाउथा भाई खौनाय आबन बायनो आं तिनि मासाव चिनी ब्रु ताखुराव चिनी ब्रु लैंग्वेज नि समस्या चौं जतन सियो ब्रु लैंग्वेज न चौं एक्सेप्ट खेयानिया तिप्रा मथा हिंबा जरा तो समय तो ताव राइट टाइम या निनी विभिन्न स्कूलों चले रिया नहीं खेनी बोई नाओ विभिन्न बोई सोए नाओ ट्रांसलेट खेने नाओ तिनियो चौ स्कूलों जदि से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज खेमिंग खे चौ स्कूलों चले रिनिंग खे बोई नांगनाय आबरो महाचिनी बेसिक स्ट्राक्चर करिखो এই সমস্যা হিংবা आं ब्रु लिटारेचर न माना खेमन काउया एक्सेप्ट के काहाम काउ सरकार एक्सेप्ट खेथो चौ सपोर्ट खेओ किंतु आं सियो सरकार जेसापो ब्रु लिटारेचर न एक्सेप्ट खेया हिये खेमिंग खे आं सपोर्ट खेओ 100 बार आं सपोर्ट खेनाय बरो जास्ट जोनो पॉलिटिक्स थमन काउसे
Arum boye tinio chini Maharashtra chong jotto no thansa khiye chini thinangni chini bobishotni chini future-ni chini jotto tipra saroni boye chini je 70 বছর je chong bini tolao bini sling ma tomo abo jagani mukti khane boye chong permanent solution khere nai boye je Maharashtra khut nijer tini raj poribarni keha bongshongye chongbai bahake haduri chaye tinio chongbai baha porishram kheye klom tui khoye chongbai bahake fight khema tomo bini sori chaya thopo tinio chongbai bahake sap hoapo kahamake res maya ke khema tomo chong abono pautha nai de ami chong tipra sarau keha bai keha bale nei kroi tini deborma jamatia riang chong ro major jotto community chong tipra sa jotto 19 dofa chong thansa ke samato nai bobishodo chong keha bai keha division maya nung keha chong ke particular keha community chanai hi kuno din chamaya chong dol ke fight ke pose tinio chong no neglect kheteo jen jaga chini de demand ta uzar fa accept kheya edisini budget nang nokna laithanai 5,500 laithanai bosor chong timo msaria 2% 619 crore allot kheo ei jagao 5 crore 500 ni upor salary bibhinno khatiro kharcho thau kaukhek tortor sao sabka sath sabka bikas जनजाति नि कल्याण बये जनजाति नो उन्नयन खेनाय किंतु प्रैक्टिकली ओखे मात खेहा तिनियो त्रिपुरा राज्य नि परिस्थिति ना जतो सियो बीजेपी जेटा काउ साओ सब उल्टा जतो उल्टा ना 2018 निस्काओ प्रतिश्रुति ना रिमो जतो सियो ब्रानी मैनिफेस्टो अपमासोय 340 টাকা रेगा मजुरी रिनाय हिग्रबां काउ साओ तिनियो 5 বছর लाइथा 340 টাকা रेगा नि मजुरी दौहा इदानीं 2023 विधानसभा इलेक्शन नि मैनिफेस्टो नांगनो एडिशनल मोर पावर यानेमा कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नि काउ दो डायरेक्ट फंडिंग नि काउ दो तुमा खेहाला प्रैक्टिकलियो चिनी एमएलए राव हाउस ऑफ बाइसा काउ मासाव किंतु आं प्रशंसा मासाव कोनो दिनो हिस्ट्री ओ त्रिपुरा असेंबली ओ एई रकम के काउ फाइट खेने को अपोजिशन ओंगे तिनी चिनी त्रिपुरा मथानी एमएलए राव सिमी अब आइ जात के फाइट खेमाया आबन बय ब्राउन आं सेलुट खेउ आबो दरकार आरो मय चिनी ताखुराव चिनी मसियो जे पॉलिटिक्स नि षड़यंत्र विभिन्न भाबे चनो डिविजन खेनि चेष्टा खेमनो आबनो चोमसियानि नांनाय बेनि पॉलिटिक्स नो चोमसियानि नांनाय चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि डिमांड नो कासो नहीं बये चाकमाना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साइरिहा काउब्रौग नो रोमन स्क्रिप्ट नि डिमांड नो सक्सेस होना मानी बये आबो नो कासो नहीं बये काउब्रु नो साइरि पिहा आबो जात खिए बहुत षड़यंत्र खेमी हिंबास काउब्रु नो फो चों दिनाय खेया आइनि भाषा से आं क्याइनि मातृभाषा नो आइनि मानि भाषा नो आं कि पाउ थांनाय दे आं बबरंजन पाउया आं बु फाइट खेफायनासै ब्रुनि सबसे समय लाये आं जान जाति बया आं फो तां फैनासै तिनियो आं चाकरी खेदियो आं YBO 8 years प्रेसिडेंट वे सामु तां फैनासै जाति बया आं फाइट खे फैनासै फो आं कि जातिनि भाषान बया आं खिलाफ नै दे कोनो दिन सम्भव मैया तबे केहा जातिनो त्रे केहानो चाया साये चिनी ब्रुनि लैंग्वेज नि काउ साथियो त्रे केहा कम्युनिटी नो हामिया साले आबो बेले चिनी लाभ मैया आं बे चिनी ब्रु ताखुरो फमसिया नानाय तिनियो त्रो तिप्रा साराव चों जत्तो थाहाके तोनाय नानाय अदूर भविष्यत चों काहाम के मा तोनाय तिनियो केहा रो देबरमा जमातिया केहा फ बाया चों जत्तो तिप्रा सा चिनी जानजानि मानि काउ तोनाय आबो चों बत्तो माने नाय जत्तो रेस्पेक्ट खेनाय केना ब चों दिनाय खेया चिनी डिमांड सक्सेस के जत्तो नि काउनो जानजानि एरिया जानजानि स्कुलो चले रिनाय आबो चों प्रतिश्रुति रिमायो आर मये जत्तो थै पाइथावो चिनी महाराज चिनी जे बिनी कष्ट बिनी चिनी बये बुंजे चिनी बये सामुं तांमो आबनो चों चिनी लास्ट फाइट जे महाराज साव लास्ट फाइट इमले 2023 इलेक्शन या महाराज तोंसों हावो चों बुंनो पाल रिये फाइट खेनाय आबोसे लास्ट फाइट महाराज कोइ खे चोले पाइनाय त्रे क्या लीडर के है फचों त्रे लीडर काहम मैया चों
এত বছর চং ফাইট খেপায়া বিভিন্ন এনজিও খেয়া পলিটিক্স আঞ্চলিক পার্টি খেপায়া কিন্তু সাকসেস হইয়া আদা মাদা খেনো চং বিনি পলিটিক্যাল নি চালো ফাইপাইয়া চং ক্রাইয়ে থামো অনেক পার্টি খালায়ও কিছুটা প্রথম অবস্থাও কাহাম খেনো দূর খেও খাইলেও কিন্তু আদা যখন সৌতই তুই খে ক্রাই ফাইও বিনি পলিটিক্স বিনি পলিসিনো চৌ ফাইপাইয়া সেই রকম তিনিও তিপ্রামথানো দুর্বল খেয়া নেই বয়ে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খেয়া এবং বেদিশীয় রাং হইয়া আবো চৌ সেনে নাই আম্বে বিশকান্ত্রে আন্দোলন তর মাখে নাই এবং চিনি ডিমান্ড সাকসেস কে মাতি বিনাই ব যতন কাবয়ে আইনি কাউ রঞ্জন পাইরেহা যতন খুলুমহা হামবাই Kenaka. Faidi Ngangkai, Tabuk, a short film on Bruce struggle by our media team. Ready? Sungjaton nungai tabuk oro sini short film sini Brew Accord, sini Brew settle bhake borok struggle khaka sini Brew ni abondor joton nugoi manai. thùng lại với đồng
बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इसको एक लॉजिकल रियांग कम्युनिटी 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया है कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। भाई मा तंबाय क्या भाई मा तंबाय क्या भाई मा तंबाय बुबाग्रा से फाइट खाई तमान चाजा क्या था बुबाग्रा के बुबाग्रा के बुबाग्रा के हम भाई बुबाग्रा नों बेलाय सिनी बाय फाइट खाई तंगो मुक्ति कलायो बुबाग्रा नि बागै सिनी बागै जाबुक सजरा फाइट खाई तंगमान बागै बेना हम भाई sini savior, sini messiah, sini bubagra, sini pride, abo kia bu kriya haisi, abo sini bubagra. Tini sengo satu ni zorawo, wati ni zorawo, kolama zorawo sini bagi fan, on sini bagi tini sakolom, abo sini bubagra na haisi. Pai te waisa joto na pal ke bubagra ni bagi joto pal ke ya bakorab de, joto no, hambai. Hambai bubagra. नों नचिनि हिरो नों नचिनि सेवियर जोंनो मोथांनाय जोंनो नायकलनाय बेले खासरा तामनाय खासर सरंखा ओ भिडिअ क्लिप नायै मुइतो मानखा चिनि ब्रुताक सं बुसक टेक तमानि बरक आसक जों जालो तंमानि ओय आ जलनि याकनि बुबाग्रा बुसक कक सालेमा उलो बुसक फाइट खालेमा उलो बरकनो तंग थाइरुइ मानखा हाय no हाय फाइदि या फख्रबलाय नो बुबाग्रा ना हामबाय फारे हामबाय ताबु अ जरानो कक किसा नारकनानि बागै या फरजकनाय जिनि बरम गनां एमएलए मचां कृष्णकेतु देबरमानो Jotonono Sairi Kaham Tini Chinio Kumulungni Motor Stand Noklawo Plenary Session Haikeba Conference Puilano Chini Bubagrano हामबाय मारियो जे जोंनो तिनि अ जागाव सारा त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्स रकनो थानसा खायै कक साबनानि बागै अमहायखे जोंनो स्टेज रक साकलम ख्लायै फेन लाइट रक रिमानि बागै तिनिनि प्लेनारि सेसननि खरकबा प्रेसिडियाम Sini Sar Bijay Kumar Rangkhal, Sar Budu Deborma, Sini Sar Monindro Riang, Norendro Deborma, Sini Madam Povitro Bhakti Jomatia. Bono karibo tinini o koksapung Pandawa Faisok Pajak, Sini Borom Genang Leader of Opposition, Sir Onimes Deborma, Tongo Chungbai Chini Logio Sini TTAD Sini, Borom Genang Chief Executive Member, Purno Chandra Jomatia, Tongbayo Joto EM Rock, Te Joto Ani colleague MLA, MDC, Te ex-EM, ex-MDC Rock, Bono Karibo, Sini YTF, TWF, TEF, TCF, TISF ni, Joto President Rogno, Te Joto Adong Rogno, Sini
ত্রিপুরা মথানি যত ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ব্লক লেভেল ভিলেজ লেভেলनि যত লিডাर्स रगनो तिनिनियो कन्फरेन्स अनि खाकसांगमा हामजाक मुं याफारै आं नरकनि बिसिकांगो कक्ताइचा थाइनै नारकनाय आं पुइलानो चेंना मुचुंगो जेहेतु तिनि अजागा कन्फरेन्स जत चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्स रग फाइ सक पाइजाक आबोनि बागै आं पुइला जों बाहायके लिडारशिप खालायनाय लिडारशिप तामो आ बिषय आं खिसा सानानै मुचुंमानि हिंका अमनो जों आगिनि सिमिनि नुखा त्रिपुरा हाव गोबांमा पलिटिशियान पलिटिक्स खालायमानि नुखा किन्तु लिडारशिप जों खूब कम नुकजागो एमनकि जों लिडारशिप जों नुगियासै हिनि मानो कारण लिडारशिप उनका कायसा समाजनो लीड खायनानि लिडारशिप उनका चिनि सोसाइटी नो नेक्स्ट जनरेशन तामंनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै तामो खाय कलांनाय ओ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे वानसुकनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे सामुं खालायनाय बसे ओरिजिनल लीडर पलिटिशियन बाय लीडरशिप फेरलायो कारण पलिटिशियन जरा पलिटिक्स खालायनाय बरक हंखाय आं नेक्स्ट इलेक्शनाव बाहायखाय कोप्लायंनाय आं इलेक्शनाव बातायै कोप्लायंगै बाहायखाय आं चियारो आचुगै ओ सोसाइटी नो समाज नो रूल खायनाय आबनो पलिटिशियन नि वानसुक मुं फियावा बट लीडर हिंखाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै से वानसुगो कारण जों नेक्स्ट जनरेशन सिनि त्रिपुरा सारकनि नेक्स्ट जनरेशन तामुंनाय आबोनि बागै वानसुकनाय हिंखे लीडर जेमन उदाहरण चिनि बुबाग्रा नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुगिया चिनि बुबाग्रा नेक्स्ट जनरेशन नि बागै से वानसुगो ताखुरा बुखुरक ब जुदिनो नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुका हिंखाय ब तिनि एसेम्ब्लियाव बाचावै तिनि डेपुटी सीएम ओंगै मानखामुं ब पलिटिक्स नि बागै वानसुगिया ब नेक्स्ट जनरेशन चिनि सोसाइटी चिनि समाज चिनि त्रिपुरासा नेक्स्ट जनरेशन बाहायखाय तंनाय अमो वानसुमानि बागै तिनि बोखा कुवार बायखाय चिनि त्रिपुरासा दफानि बागै ब निजिनि रां पैसा बायखाय तिनि चिनि त्रिपुरा हाव लीडरशिप तामनो हिन लाई थांनाय साल नि चिनि जे पलिटिशियन रगनो फुनुगैरिखा निजिनि बाय थांनाय रां पैसा बायखाय अ त्रिपुरा हानि त्रिपुरासा रगनो बाहायखाय मोथांनानि अ मोथांथानि तिनिनि अ साल जोंनो जे अमा हायखाय साखलम रिमानि तिनि शुधु अ खुमुलुं मडस्टेनो सिमिया ताखर बुहुरक चिनि बुबाग्रानि जे तिनि अर साया तांजाक फेननि नबार चावै दंगो जों तिनि अ फेननि नबारो एलईडी लाइट थेपाजागो जों अ जागा साखलमक चिरिखगै कक सावै दंगै मानो अ जागा जों आराम खाय चिनि लिडार्स कक सागांखाय अ ककनो जों फेननि नबार चावैनो आराम खाय दंगै मानो बुबाग्रानि नाहारमुं शुधु अ मडस्टेनो तिनि साया रिनानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासारनो अमहायखाय बिनि सायाव तनिवै थान्ना जागाव तनिनानि मुचुंगो चिनि बुबाग्रा आबोनि बागैनो जों तिनि नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं ब तिनि टीटीएडीसीओ खरकसा आदंगै खरकसा एमडीसी ओं तंनानिया ब तिनि सीएम ओंगै आसुगै तंगै मानखामुं किन्तु तिनि तांगै आसुगिया कारण कायसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या बिनि नाहारमुं नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट तो जों बाहायखाय बानचिवै थानाय अ हाव आ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै सामुंनो चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड बायनो चिनि त्रिपुरा सारक थांना ते थांया जोंरो सानानि मुचुंगो शुधु त्रिपुरा सानि बागै सिमिया चिनि एडीसी आमचायो चिनि हिंदुस्तानी বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপুরা সাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয়
আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি ভাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरा बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक बुसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयाराव आसुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तंमानि बागैनो जों दिनै 13 जना एमएलए एसेम्ब्लिओ बिसिंग हाबै चिरिखगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मारिना हिनि चिनि एमएलए रक जत्त साजाक ताखुरा बुखुरक नंनि जे बुध रि रहरमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आबो मागना थांगिया जों खरां तिसावै दङ ताखुरा बुखुरक नरक बो थानसा मा दंनाय सिनि लिडारशिप नि बिसिंथै सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै सिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय दंमानि आमो जों सिनि मकल बसिगांगो स्राय मारि नुगजागै दङ ताखुरा बुखुरक ओ मारिनो जों बसिगांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अजिनि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि कक जे जोंनो कोर्ट खाइसा सावै माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत्त लिडार्स खरक साबाय ते खरकसा ताखुरा बुखुरक मुइतु नारक दे खरक साबाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट आनसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजाक लाइमुं मा तंनाय खरकसा बाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा काइसा अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि त्रिपुरासा चिनि लुकुरकनो चिनि बरकरकनो जे बरकरक हामजागै जोंनो बुथ रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए सनामका जों बरकनो काहाम सार्भिस रिउमान नाय ताखुरा बुखुरक फियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे त्रिपुरालेण्ड अजे सानलायमानि अमना लेरजागै जों दिनै तिनि बीजेपीओ थांगाखांखाय जों तिनि जुदि सीपीएमओ कांग्रेस
ত্রিপুরানি অ্যাসেম্বলি 27,600 কোটি সামথিং বাজেট খালাयो সারা ত্রিপুরানি বাগै এডিসিনি বাগै বেসে বাজেট খাইকা মাত্র 672 কোটি টাকা তে বাকি খাই আমরनो जों मा सिनाय जों बार सोंखा चिनि एलओपि बो बार सोंखा तामनि बागै 672 जों जे जागावो 31% चिनि बरग एडिसि आमचायाव दंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानि कलायो उसिगाङाव लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रिकालचार मिनिस्टार रतनलाल नाथ साव आरो एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेबन एग्रिकालचारेल ट्राइबेल वेलफेयर एआरडीडी फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमति हाइखाय गोबां मा दप्तर अ दप्तर रां चिनि टिप्रासारनि बागै खाथियैना रगजागौ आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव ओंखाय समय करै सोंनानै हिंबानो समय मानया आं सोंनानै नाय माने मुचुंनानै कामनो आमतो हिंखायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नि बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खाय बंनि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नि बागैबो आलादा रां खालायजागले आबोखाय नरक मानिया देबा जोंखाय चिनि बागै साका हंखाय सब समयनो बेरा रिजाक बंनि हंखाय जतन ठीक अमरंनो नुगुई जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि टिप्रासार जतन बुजगै मानिया ताबुकबो बीजेपीओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नानै बागै जों बीजेपीओ जयनिं खालायमानो गोबां पत्र पत्रिकाव ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ दाखुर बुखुर तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फर्स्ट क्लास साख्रि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसुक हिनै कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय दाखुर बुखुर आमनोसै जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अम हाय तंगै ओंलायाखौ अम हायखाय जों तंगै सुगलायाखौ जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालायलाय ओंलायाखौ जों चिनि टिप्रासानाव मोथांनानै बागैसे जों दिनै अ दफानाव मोथांनानै बागैसे चिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपआवसे जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों चिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुर बुखुरक गोबां मा एलिगेशन खालायो चिनि टिप्रामथानि लिडारशिपनि बिरुद्धे रांसावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो चिनि एडिसिओ रांसेर हरमानि करै कर्मचारी रंना बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन रक मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतन खाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो चिनि एडिसिओ साख्रि खालायनायखौ 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके चिनि टिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगेवनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांका हंखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जरावो जों जत लुकुरकनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडारसनो आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजाक मानि बिसिंथै जों जत खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जे कोनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे जे लुकुरक सिनि कामि बिसिङो विलेज वाइज वार्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगनो आनि कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कग नारनाय नरनो हयतो अम हायके जतन ब्लाब खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेन्ट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलाङै जेफ्रो सानानि बरक न आजराव नरक बरक न आ पॉइंट न सावै खनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट नबो कारण म तिनि आसुगलायका मीटिंग पाइथाङा तिनिनो पाइखा मोया जों खोनाबो दंनाय अर तिनि अर सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि व्यवस्था खायनाय खोना जरा जों अर जागा चिनि कन्फारेन्स चिनि कक्साब लाइमुं पान्दांनाय ताखुर बुखुर नरक जत अ पेड न बय जे मानमानि
abono jopno khaya koi sui telangdi point rokno sung public rokno ma bujok nai tini je chini bubagra amse khoros khai norono ped rio o jaga bag rio omahai risha rio omahai sung totra rijak nai rio tamni bagai ri kai sung faidi thansang laidi sung o thansani marino Tripura hani joto Tripura sarokno joto lukurokno sung okokno bujok thong hini se sungna bubagra omahai kai bini bai thangni rang puisa bai khaya koi tobo gothang tongsak sini Tripura saro muthang de mano o sai tong mungno nung ang bo bubagra hai kaina ma sai tong nai bo sai chung sai tong ba ya takhuro bukhuro nung ang bebakno sung ma sai tong lai nai ang ani ko asuk kolok salia jesek saka absung no norok bo jodi nangjagoi tong kha koyekta point sini lokorokno bujok di te joto oro fainai ani slai okra sakrano khulumung ya faroi te ani saksalai rokno khaksangma hamjak mung ya faroi te chini oro leaders bubagrano khulumung ya faroi ang norno jotono hambai sanai ang bubagra ayuglok thong Greater Tripura Land daktino manthong te chini Tripura sa dofa muthangjak sitong jotono hambai khulumbaika Belanya hambai sir nini belai nangkungmani kok sungno kesari kelangmani bagai Phaidi gangkai sung tabuk sini first session ni last speaker abon yagulo sini chamungo sung thanglai abon bai ang koinai sini sir gori songko riang no koinai dang sao phai bini nangmani kok sai khnaran bagai je kabang ma borok sini sarno sini yang tonai no saimano sini sir angkai ex MLA sini Santi Nagar ni 1988 of basanai bini bagai jotono pal ke yafa khoro di bagai sar ni bagai kisa jotono hambai tiniro tini Tripura mothani je first plenary session ক্ষুধা বেশি চীনের মাইমাং হখৈমা বেশি যার ফলে চৌন বই বড়নি ইচ্ছা মতো ব্যবহার খাইমানো মুসু আমাদের চাইতে শক্তিশালী মিশিক জিনিসটাই শক্তিশালী অথচ মুসু মিশিক চৌ পালাও বড়নো চৌ ব্যবহার খাইও ঠিক অমহায় চৌ সংগঠিত না হওয়ার কারণে আমরা সংগঠিত না হওয়ার কারণে এবং সামান্য
ব্যক্তি স্বার্থের কারণে আমরা শোষিত হয়েছে, শাসিত হয়েছে। আর কতদিন বারবার এই উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে, এক্সিস্টেন্সের জন্যে আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনগুলি কেন সফল লাভ করতে পারে নাই? আমরা সত্যিই কি সংগঠিত? এলিট গ্রুপ যারা লেখাপড়া জানে, চাকরি করেন, ছেলে মেয়েদের বাইরে পড়ান, কেউ শিলংয়ে, কেউ দিল্লিতে, কেউ কলকাতায়, এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ান। এই যে গণ্ডি, এই যে সেলফ সেন্টারনেস, ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে যে আমরা নিজেদের মধ্যে গণ্ডি করে রেখেছি, তার ফলে আমাদের এই ব্যর্থতা। আমি বারবার বলি, যে কোনো একটা উদ্দেশ্য, আমরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। আন্দোলন বলতে আমরা তো বিচ্ছিন্ন হতে চাই না, আমাদের স্বাধিকার রক্ষার জন্যে। আমরা ষষ্ঠ তফসিল পেয়েছি, জেলা পরিষদ পেয়েছি, কি লাভ হয়েছে আমাদের? ছিল, তাতে অনেক কিছু করা যেত, অনেক কিছু করার স্কোপ আছে, কিন্তু আমাদেরকে করতে দেওয়া হয়নি। আমি অবাক হয়ে যাই, গত বছর মিজোরামে লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ইলেকশন। লাই কত ওখানে? 15 থেকে 20,000। তাদের একটা ছোট্ট, তাদের জন্য একটা অটোনমি দেওয়া হয়েছে মিজোরামে। এই 10-15 হাজার অটোনমি লাইদের ইলেকশনে ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে এক ডাক বাংলায় রাত্রিবেলায় শুলাম, পরের দিন সকালে উঠে দেখি যে ডাক বাংলার কাছেই একটা অফিস অফ দ্য রেভিনিউ অফিসার, লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ, অদ্ভুত। 15,000 লোকের একটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, তারা এই তহসিল অফিস না, রেভিনিউ অফিসারের অফিস তাদের আছে, রেভিনিউ তারা কন্ট্রোল করে। আর আমাদের এখানে প্রায় 15 লাখ উপজাতিদের এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, আমাদের তহসিল পর্যন্ত নাই। স্কোপ আছে, আমাদের দেওয়া হয়। প্রথমেই আমি আগেও বলেছি এবং এটার উদাহরণ দিয়েছি, পেপার দিয়েছি, মহারাজের কাছেও দিয়েছিলাম। সেই 2000 সালে 9টা ডিপার্টমেন্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর র্যাঙ্কের অফিসারকে এডিসির আন্ডারে দেওয়া হয়েছিল। গভর্নর সই করে, অ্যাপ্রুভ করে, গেজেট নোটিফিকেশন করে এই 9টা ডিপার্টমেন্ট দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সেই 9টা ডিপার্টমেন্টের কোনো খবর নাই। এইখানে এডিসি আছে কিসের জন্যে? ভিলেজ কাউন্সিল কিসের জন্যে? হওয়ার কথা ছিল ভিলেজ কাউন্সিল, এটাকে করা হয়েছে ভিলেজ কমিটি। এই কাউন্সিলে পাস করে এবং ভিলেজ কমিটিকে ব্লকে থ্রু করা হয়েছে। আমি সিএমকে বলেছি, আপনার কাউন্সিলে আবার বিল আনেন, যেই কাউন্সিলগুলি বা কমিটিগুলি ব্লকে থ্রু করা হয়েছে, এটা আবার এডিসিতে রিটার্ন করা হোক, রিফান্ড করা হোক। বিল করেন, বিল পাস করেন, তারপরে যদি না দেয় আমরা আন্দোলন করব। আজকে এডিসি আছে, অথচ এডিসির সমস্ত কাজ ব্লক করছে। তো এইভাবেই তো আমাদেরকে বঞ্চনা করা হয়েছে। এই এডিসি, আমি একটা সংস্কৃতির একটা উদাহরণ আছে, পণ্ডিতরা বলে গেছেন, পুস্তকথা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতম ধনম, কার্যকালে সমুৎপন্নে নসা বিদ্যা ন তদ্ধনম। বিদ্যা পুস্তকে আছে, আমার কাছে তো নাই,
তাহলে এই বিদ্যা কি কাজের? আমি যখন ক্লাসে পড়তাম, স্কুলে পড়তাম, তখন এক শিক্ষক আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন যে এক ব্যক্তি বিরাট বিরাট আলমিরা করে বিরাট বিরাট বই কিনে রেখেছেন। উনি পড়তে জানেন না, কিন্তু বই কিনে রেখেছেন। তার কি লাভ? টাকা পয়সাও ধনরত্নও যদি আমার ধন আরেকজনের কাছে গচ্ছিত থাকলে সময়ে যদি আমি এই ধনটা না পাই, আমার কি কাজ হবে? এডিসিকে ঠিক এইভাবে করে রাখা হয়েছে, পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। এডিসির ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে রাজ্য সরকার। তার জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে। এবং যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, আমার কাছে পেপার এভিডেন্স আছে, আমি কিছু আপনাদের দেখাই। এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য দেশের কোথাও হয়েছে নাকি? কাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? রবীন্দ্রনাথ ভিলেজের সবাই বাজুবন রিয়াং আমার জ্যাঠাতো ভাই হয়ে মারা গেছেন। দীর্ঘদিন উনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। পার্লামেন্টে একবার ওনার ছবি বেরিয়েছে, পার্লামেন্টের ভেতরে শুয়ে আছেন, ঘুমিয়ে আছেন। আর এখানে ত্রিপুরায় আছে, কি সুন্দর একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে এডিসিকে নিয়ে কখনো রাজ্য হয়েছে, এরকমগুলো ব্যাপার আছে ত্রিপুরাতে বা ভারতে। এইবার দেখেন গেজেট অফ ত্রিপুরা, পার্লামেন্টে আজকে যে আমরা মিজোরাম বলি, মিজোরাম একটা স্টেট। এই মিজোরাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছিল, অ্যামেন্ডমেন্ট করে এই মিজোরামকে স্টেট করা হয়েছে। মিজোরাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যদি স্টেট হতে পারে, আমাদের ত্রিপুরা যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্টেট হবে না, বাজুবন কোথায় পেলেন এটা? উনি কনস্টিটিউশন পড়েছেন অনেক। বাজুবন বাবুরা দীর্ঘদিন এমপি থাকেন, সংবিধান পড়েন না, কনস্টিটিউশন পড়েন না, অথচ কনস্টিটিউশনে অ্যামেন্ডমেন্ট করে এখানে লেখা আছে ডিজুলিউশন অফ মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। ডিজুলিউশন অর্থ বুঝেন নি? সবাই বুঝেন, খতম করে দেওয়া। অর্থাৎ মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলটা নাই, শেষ করে দিলাম। মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলটা এখন হয়েছে রাজ্য। আমরা কি মিজোরামকে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বলি নাকি? ত্রিপুরা ভাগ করে নতুন রাজ্য গঠন করা অসম্ভব, জিতেন বাবু। আরে জিতেন বাবু, ত্রিপুরা আরেকটা রাজ্য দিতে হয়, জিতেন বাবুর কোনো অসুবিধা আছে নি? একই কথা আমি বলতাম। আমরা যখন 6 শিডিউল দাবি করেছিলাম, তখন আমাদের এত সংগঠনের শক্তিশালী ছিল না, শক্তি ছিল না, এইরকম জনবল ছিল না। ফলে আমরা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দাবি করেছি, যেটা সংবিধান ছিল না, হয়েছে। তখন তারা আমাদের বাধা দিয়েছেন। বাজুমন বাবু তখনও কি বলেছেন? আমার উঠানে এসে, আমার ঘরে এসে, আমাদের রিয়াং ভাষা একটা প্রবাদ, ওই সামলফা গৌরীশঙ্কর ইয়াং না এডিসি সাইম মিছিল এত এম্ফু কাইনাই না বকারো বহু মাসা নাই। বাহ, এটা শুনতে খারাপ লাগলেও প্রবাদটা আছে। তারা এইভাবে আমাদের নিন্দা করেছে, তিরস্কার করেছে, ক্রিটিসাইজ করেছে, তারপরে এডিসি হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, আমরা উপজাতিরা, আমি নিজেকে বলছি, আমি নিজে গাধা, কাউকে বলবো না, আমি নিজেই গাধা বলবো। আমি শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা আমি। কেন? দাঙ্গায় কারা মারা গেছে? যারা যুব সমিতি আন্দোলন করে 6 শিডিউল দাবি করেছিল। দাবি করেছিল কারা? যুব সমিতিরা। মারা গিয়ে কষ্ট করে দাঙ্গা হয়ে। পিসিসির প্রেসিডেন্ট ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য, বিধানসভার এমএলএও ছিলেন। উনি কি বলেছিলেন? বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা গান্ধী এডিসি দিতে পারে, 6 শিডিউল চালু করতে পারে, চালু করুক না, এডিসিকে আমি মাথায় করে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে ফেলে আসব।
এইসব বিরোধিতা সত্ত্বেও এডিসি হয়েছে। কারা এনেছে? ত্রিপুরার 50%ই ধরুন বা 60%ই ধরুন উপজাতিরা, যারা তখন যুব সমিতি করত। 84 ইংরেজিতে এডিসি হলো, 85তে হলো নির্বাচন। ক্ষমতায় যাওয়ার কথা কার? আজকে আমি মহারাজাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পাবো হয়তো, বা অন্য কোনো ফর্মে হয়তো পাবো। ইলেকশন হবে, দেখবেন যে বিজেপি ক্ষমতায় অথবা সিপিএম ক্ষমতায়। তা আমি গাধা না, আমি শুয়োরের বাচ্চা না, আমি কুত্তার বাচ্চা না। কেমন ধরনের চিন্তাধারা আমাদের, মানসিকতা চিন্তা করেছে। আর একটু মাথায় একটু সহানুভূতি তো থাকা উচিত, যারা মারা গেছে, আন্দোলন করেছে, কষ্ট করেছে। এই আগরতলায় আইন অমান্য করতে গিয়ে আমার উপজাতি মায়েরা বিভৎস অবস্থায় পুলিশের দৌড়ানি, টিএসআরের দৌড়ানি, এই নর্দমায় পড়ে এইরকম আন্দোলন হয়েছে। এডিসি হয়েছে, ইলেকশন, সিপিএম ক্ষমতায়। কি অদ্ভুত লাগলো আমার কাছে, নিজের কাছেই লজ্জা লাগে এইসব বলতে। তারাই বলছেন পৃথক রাজ্য হবে না, করা যাবে না। আরে ভাই, আমরা বাঙালি, এটা তো সবারই জানা। আমি এখানে কাটিং আছে, আমি আর খুঁজছি না। বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব স্লোগান আছে না, যত সিধে নাম আমরা বাঙালি স্লোগান সিধেছে বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব। আরে জিতেন বাবু তাদের বিরুদ্ধে একটা কথা কন না, বাজুমল বাবুরা বলুন না, শম্ভুলাল বাবুরা বলুন না। না, বই বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব হিয়ে মিছিল খেব, আন্দোলন খেব, সংগঠন খেতে বলে মুসাফে সালাইয়া চংচিনি নিজের জাতি, নিজের বুথই শাসানি স্বাধিকার নিবাব যখন শাখা বড় সে বিরোধী বাঁচাও। একটু আগে যা বলা হয়েছে এটা ঘটবে ভবিষ্যতে। নাই রম রমে মাহা মাহা শাসন মা খেলাই নাই, আবনি দিন সবাই চেয়ে ভ তাকুরাও বুকুরাও ভারতবর্ষ, বিশ্ব, ত্রিপুরা তো সাধারণ ব্যাপার। বলি রাজনৈতিক পরিস্থিতি যত তাহলে সে হাতের মুঠায় এখন প্রত্যেকের ফোনে ফোনে এইসব ঘটনা বলে এইসব কিছু আছে। লাস্ট ঘটনা মণিপুর, এটা অ্যানালাইসিস করেন। জাস্ট ফর এক্সপেরিমেন্ট, মণিপুরে প্রথম এক্সপেরিমেন্ট এইভাবে করে সইবাই সইবাই লাইয়ে মুসুবাই মুসু খাইলাইয়ে ব্রৌবাই ব্রৌ বুলাইয়ে চৌ ক্ষমতাও তো আল্লাহ। এবং মণিপুরও যদি সাকসেস হোক, মণিপুরে সাকসেস হলে সেকেন্ড টাইম ত্রিপুরা লিখে রাখুন। আমি বলছি মণিপুরে প্রায় 1002 গির্জা ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জাস্ট এক্সপেরিমেন্টাল। আরো সাকসেস সঙ্গে ত্রিপুরা উপায় নাই। তারপরও খ্রিস্টানরাও ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ, ও দুঃখ হয়। আর এটলিস্ট খ্রিস্টানরা তো ছাড়তো তাদের। প্রমোদ্রিয়ান খ্রিস্টান, এইরকম বহু খ্রিস্টান নেতা আছে বিজেপির তোলে। বস নুইয়াব মণিপুরী ঘটনা নুইয়া। এরা ভাবে এইখানে মৈতি এবং কুকিদের মধ্যে লড়াই। না বাবা, রাজনৈতিক লড়াই, একটা এক্সপেরিমেন্ট। এইভাবে লড়িয়ে দিয়ে সাকসেস হলে ত্রিপুরা, নাই সাউথ দেখ, তবে সাকসেস হবে না। এই ত্রিপুরাতে দাঙ্গা ঘটানো হয়েছে, দ্বিতীয়বার দাঙ্গা করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আমি আবার বাঙালি ভাইদের তাদেরকেও নমস্কার জানাই, তাদেরকেও শ্রদ্ধা করি। দ্বিতীয়বার আর দাঙ্গা হয়নি, প্রথমবার হয়েছে, কেউই বুঝতে পারেনি। দাঙ্গার ঘটনা এখানে সময় নেই আমি বলতে পারি। এবং বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যারা দাঙ্গা করেছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে চোখে চোখ রেখে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছি
তোমরাই দাঙ্গা করেছ। হ্যাঁ, মন্ত্রী এমএলএ শুনছে দাঙ্গানি প্রচারক আবু সব মুই আছে থিপেহা আদালে বুমু সালিয়া এই ভাতখোলা বাজার, অভিগঞ্জ বাজার, বরপাথরি, বিলুনিয়া। আমি তখন যুব সমিতির সম্পাদক, তখন তো বিলুনিয়া সব শান্তিবাজার এক ছিল। যুব সমিতির প্রচার করতে গিয়ে আমি অভিগঞ্জের বাজারে গেছিলাম। ওইখানে অভিগঞ্জের বাজারে সন্ধ্যাবেলায় বিকালবেলায় চা খেতে বসলাম। আমার সঙ্গে গুণধরও ছিল। গুণধরকে খুন করা হয়েছে সিপিএম আমলে। তো অপর পারে মিটিং হচ্ছে অভিগঞ্জ বাজার স্কুলে, প্রাইমারি স্কুলে। মন্ত্রী ছিলেন, আমি নাম বলছি না, কিন্তু বিধানসভা ওনাকে ধরেছে চেপে। যে বক্তৃতা দিয়েছেন আমার বিধানসভায়, আমি বলেছি একটু স্পষ্টভাবে হুবহু, তবে এখানে নোট আছে কিনা আমি জানি না। প্রথমে ককবরক ভাষায়, কারণ এখানে রিয়াং, ত্রিপুরী এবং বাংলা আর কেউ দেয়। পরে এটাকে আবার বাংলা ভাষায়। সাইদেমান, তোমরা জানো উপজাতিরা রাত্রে ঘুমায় না। আরে যিনি বলছেন তিনি কি জাতি? উপজাতি বলতে উনি বুঝাতে চাইছেন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি। কেন সারা রাত মাইরং শুয়ো, ইয়ংফের শুয়ো। আমি আমার মায়েদের জিজ্ঞেস করি এখন কত বছরের ঘটনা, 80 সনের দাঙ্গা, আজকে থেকে প্রায় 20 আর 23 43 বছর, অর্ধশতক। আমার মায়েরা এখনো চিরা দুখতে জানে কিনা বলুন, ট্রাইবেল মেয়েরা। ইয়ংফের শুরুয়া, ইয়ংফের শুয়ো, মাইরং শুয়ো, চাল তৈরি করে চিরা ধুকে কি করে বড় বড় ডোলবাসের চুংলা বস্তা করে ওই জঙ্গলে রাখে। কেন? এই তো সর্বনাশ। একজন ট্রাইবেল মন্ত্রী হয়ে যে কথা বললেন, শুনতে আমার বুক কাঁপে, বলতে আমার বুক কাঁপে। বাঙাল কাটতো বাপরে, শাসনের তৈরি প্রতি একটা দরদ করে দেয়। ওয়াই সাতাই নাই ফো যুব সমিতির মাইরং ইয়ংফের সুবেদ ব্লঙ্গতে মানে এইভাবে সারা ত্রিপুরার যে পেট্রোল ঢেলে দিয়েছিলেন ওরা। আর সেই বান্দাইয়ের সামান্য ঘটনা, আমাদের বাজার বয়কট ঘটনা প্রোগ্রাম ছিল। বাজার বয়কট কোনো একটা প্রোগ্রাম, কোন একটা আন্দোলন, এই আন্দোলনকে ঘিরেই দাঙ্গা সৃষ্টি করে দিয়েছে মান্দাইতে। তখন মানুষ হঠাৎ করে বুঝতে পারে নাই, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তেলামুরায় এবং আমাদের এই বিশ্রামগঞ্জেও দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল সিপিএম আমলে, কিন্তু হয় নাই। আর কোনোদিন দাঙ্গা হবেও না, কারণ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের রেজাল্ট হলো 1980 সালের দাঙ্গা। তা আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তখনও যদি আন্দোলন করতে পারি, তখনও যদি সংগঠন করতে পারি, এখন পারবো না কেন? আর আমাদের কাছে, আমাদের সামনে কি আছে? হিমালয়, চিনি বিষকাম হিমালয় পর্বত, তামিল গিরিনাই, কেন ভয় করব? তখন তো হিমালয় পর্বত ছিল না, তারপর তো আমরা আন্দোলন করেছি, হয়তো মরেছে অনেকে। এখন হিমালয় পর্বত থাকার পরেও কেন ভয় আপনাদের? ফাই পাইতে যত তামিলে টিসিএস অফিসার বড় চাকরি করেন, বিজেপিতে বড় নেতা, মন্ত্রী, এমএলএ, কিচ্ছু হবে। বিপদ যখন আসবে এমএলএ কেউ বাঁচবে না। তো সেই জন্যই আং যত্ন কাবো বখা ঠিক খাই দে, উদ্দেশ্য ঠিক খাই দে। ইংরেজি একটা প্রবাদ তো বাংলা ছাড়ায়, সিংহ যদি বা যে কোনো ব্যক্তি হোক, দুইটা খরগোশের পেছনে যদি দৌড়ান, এটা ইংরেজির প্রবাদ, একটা খরগোশ সে ধরতে পারবে না। নট এ সিঙ্গেল হেয়ার। খরগোশ বাংলানি উকলাও যদি চৌ খাব্রুংখে মাকসা খরগোশ চৌ রমায়াও নাই, মা সানো নাই, খাবরে না নাই। এখন তো ইউটিউবে সব দেখানো হচ্ছে, এখানে সিংহ শিকার করানো দেখা হয়, বাঘ শিকার করানো দেখা হয়, অনেক কিছু দেখা হয়। সিংহ শিকার যখন করে, বাঘ যখন শিকার, দেখেননি বিরাট পশুর মানে দল,
সব পশুকে নিয়ে কি দৌড়ায় না, একটা পশুকে নির্দিষ্ট করে সে দৌড়ায় এবং শিকার করে। অবচিনি মাও নাই, একটা উদ্দেশ্য মাও নাই। উদ্দেশ্য কে? গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। যতদিন না পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা পাচ্ছি, আমাদের আন্দোলন থামবে না। এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমাদের দেহে আমরা ছাড়ব। জিনিস ভাই মাও নাই। রিসেন্টলি আমার দাদা রামপদ বাবু বিধায়ক মহাশয়, আগে বলতেন বন্দুক লাঠি, ধর্মান্তরিত জনজাতিদের এসটি সুবিধা বাতিল করা হোক, আবার রামপদলে ওয়াইসা দে বুইয়া দে, তাহলে যাইতে বড়াও বড়াও। ঘরের শত্রু বিভীষণ, বাইরের শত্রু রাবণকে বধ করতে পারতো না যদি বিভীষণ শত্রু না হয়ে যেত। চীনি শত্রু সে বড়াও, আইডেন্টিফাই খাইতে পারো না, চিহ্নিত খাই দে। ফিউচার উইল স্পিক সামথিং ফর দ্যাম। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় কি হয়েছিল? রাজাকার বাহিনী, ভারত স্বাধীনতার সময় হয়েছে এরকম, ইংরেজের পক্ষে কিছু কাজ করেছে। আজকে তাদের শাস্তি হচ্ছে, হবে। ইতিহাস এটা কোনোদিন কাউকে মাফ করে না। জাতির বিরুদ্ধে যদি লুঙ্গ আর তোকে জাতির বিরুদ্ধে যদি লুঙ্গকে ষড়যন্ত্র লাগে, জাতি নুন ক্ষমা খাইয়া, ইতিহাস কোনোদিন ক্ষমা খাইয়া। আমাদের অ্যাপ্রিহেনশনকে ওভার ফ্লাকসেশন অফ পপুলেশন, চীনে অ্যাপ্রিহেনশন বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাহাইকে বৃদ্ধিও 50 বছর আগে 7 কোটি 6 কোটি তাবো 10-12 কোটি হা আর বড়াবো 72 10-12 কোটি বড়াবো তাবুকে বড়াও জিনিসটাই 3 গুণ হা। বচিনে অ্যাপ্রিহেনশন তো, আর আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করতে পারি না, সামাইয়া দেয়। অথচ আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহামান্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তবে আমার পরে খেলের ইলিগেল সেটলার্স প্ল্যানিং টু গ্র্যাব পাওয়ার ইন আসাম বাই 2050 চিফ মিনিস্টার। আসামের জন্ম হয়েছে কবে? সেই জন্মলগ্ন, আসাম সৃষ্টি হওয়ার জন্মলগ্ন থেকে আসাম তো আগে ছিল নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার, এখন আসাম হয়েছে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদিতে হয়েছে। ত্রিপুরা কিন্তু তখন আসামের সঙ্গে ছিল না। এই বহু বড় ঘটনা। আসাম যখন প্রথম আসাম রাজ্য হিসাবে ইনিগ্রেট করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? অসমিয়া। সেই 50 বছর আগে। এখনো কে মুখ্যমন্ত্রী আছেন? অসমিয়া। তারপরও তারা অ্যাপ্রিহেন্ড করছে যে বহিরাগত, বাইরের থেকে যারা আসছে, আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে তারা আসামের শাসন ক্ষমতা ক্যাপচার করবে, গ্রেপ করবে। সবাই আবো, কারণ গণতন্ত্র সংখ্যার উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যালঘু খাই যাক। 2011 নি সেন্সাস রিপোর্ট তাও অংখার লিয়া তাই এসো জনসংখ্যা বৃদ্ধি ওই আমাদেরকে এখনো দেখানো হয় 1991 সেন্সাসটা আমরা পাই। এখন অন্য কোনো বছরের সেন্সাস দেওয়া হয় না। তখনের যে হিসাব 37 লক্ষ, আমরা কত 12 লক্ষ, বাদ বাকি কারা। কিন্তু ত্রিপুরার জনসংখ্যা কি এখন 37 লক্ষ? আগরতলার জনসংখ্যা কত দেখানো হয় সরকারি হিসাবে? তখন 1 লাখ। আমার মনে হয় এখন 10 লাখের উপর হবে আগরতলা। আবারও ক্রিসে সেন্সাস রিপোর্ট অংখারিয়া বাইকে রাষ্ট্র ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা ন গ্রেপ খেবে চৌন হাইকে খ্লাইতম। রাজ্যপাল দীনেশ নন্দন সহায় চুঞ্চত সিনিও সবাই জানেন, হয়তো চাই স্লিমে আমাদের এখানে মহামান্য রাজ্যপাল ছিলেন।
তিনি কি বলে গেছেন? ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে বিহারের সেমিনারের সময় তিনি বলেছিলেন, অস্তিত্ব বিলোপের শঙ্কা থেকে এই উপজাতিরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, রাজ্যপাল সহায়। খুব অন্যায় বলেছেন, খুব অন্যায় দেব। অথচ এইটা নিয়ে কি হইচই। অর্থাৎ হক কথা বন্ধু বেজার, সত্য কথা যারা বলে তাদের প্রতি সবাই বিরক্ত হয়। বিজেপি এখন কি করেছে? টু রেজিস্ট দ্য ডিমান্ড অফ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, 7 কথা সমাজ। এটা আবার কোন সমাজ? গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ন রেজিস্ট খেনব 7 কথা সমাজ ইয়ে দেখলাই লেখা বিজেপি। যেইভাবে 6 শিডিউলের দাবিতে যুব সমিতি আন্দোলন করেছিল, তখন কি হয়েছিল? আমরা বাঙালি সৃষ্টি করেছিলেন নিপেন বাবু, ফান্ডিং সহ সব কিছু। তা 7 কথা সমাজকে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাচারি স্মরণ রাখবেন এবং প্রত্যেকটা খবর জোগাড় করে